Yesus dalam kerajaan ini dapat kenal dengan apa ini. Oh Yesus ini, oh Yesus ini, Yesus. Aku berdoa saja kepada dan nama Yesus, Yesus. Kalau kita sampai berdoa, apa yang
akan seja igreja, akan seja igreja, da tua igreja muitíssimo, por isso muitíssimo, por este mundo que olha para onde é para ti, virou um pequenininho, virou um resto por aí.
bening when Jimpi Ushal Lagito Japo Kiton Insanti Kibanado Kitay Ulong Putra Kebaik Maria, kepada tradisi ini, kecuali dan power kuih macam ini, walaupun kuih sok kuasa kau Yesus, Maria kuih jambe, wahai benda sendiri kenapa, benda berkapur setiap sini, amin. Ya Royal Time, Ya Royal Time, Ya Royal Time, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Surat Sinababuna Hamatan itu di dalam bagian kalian surat Sinababuna Hamatan dan bagian surat kali pada buku dia sebalik Ya Royal Time, Ya Royal Time, Hallelujah, 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 Hallelujah. Kohimem Bobara, Kababinam Shas, Nobabui, the social distancing one, John Chloe, Naman Kamplui Kajaka, Bilaban Sham Kamchinai, Kanabakam Dronka Kachindut, Impur Iaka SOB John Kasaka, Kanaba Kanabrogan Kachindut, Saba Sham Chinai, the Don Institute of Atali, Bilaban Sham, Burga SOB. Kita juga bermas, kepada kita masuk, kenapa ada dalam doa cincin, minum susi minum teh. Ya Royal Time, Ya Royal Time, Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagina itino ya negasi, pagina ya negasi kan kecil susi, pada bawah terakhir kan terikam halo jogi kasen jogi halo ke jilla barat mereka paminan syam tuailu ina tuailu ila jilla ila gari pakin nundon kan jingtut hagrawai jogi bangin long kikul kibakam jen pada terakhir itu nanti akan dikasih yang menghormati iki father dikasih pelapo yang sister yang menghormati dalam yang dari center yang menghormati itu jogi syariah jiran dengan Maria Tesori di Maria Sikulai Maria kecilai Sikulai Maria kalau Fatima proyek ini kalau jiwa kalau Maria Tesori kalau kita di Maria Si dan baik dia ada syakat tolu bantalan jaga Maria Tesori Kublai Maria karena kecilai Kublai anak kuya anak kecil deh, anak kuya support sama
Kuijo, Tuhan yang benar jadi nampak, minta berkata kecilnya jadi amin. Kublai Maria kepada dari jenade, putra yang berpahal agar kuih anak kita, wala kuih sopo jempau Yesus, kau Maria berkuih Kuijo kublai Tuhan yang benar jadi nampak, minta berkata kecilnya jadi amin. Kublai Maria kepada kecilnya, putra yang berpahal agar kuih anak kita, wala terkuih sopo jempau Yesus, kau Maria berkuih Kuijo kublai Tuhan yang benar jadi nampak, minta berkata kecilnya jadi amin. Kapuram Allah pun bermesti berkuih Tuhan kedalam kebahagiaan kau tujuh minta berbaru jual dan jual amin. Ya Roh yang terakhir, haleluya, 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 haleluya. Idong ko kecil sosi nama kapanan pandu riaka perte idang yo cintut biang idang yo yaki order tumai ba indera dia lupai ba tegin legundo yakan tuai ju kani ruka peluang yang akan semua lese kalajan de kecil wanju jisu te kawang konstan kawang idera lekalo inang ulong kibala keren. Om depan ini malu malu dasar Yesus dan tunjuk ini karena apa ia ke first wave, second wave, nangka third wave. Yesus sudah berkat dasar harga first wave di bawah ini belakang umur dan lagi tentang ini belajar itu. Nangka berapa second wave kalau tanjung kenapa ini berdiri dan lagi om kan ketai ini kamu lagi. Tapi bila kamu jadi susu, tapi pas first wave pada first lockdown iba harus iba bagi jauh rumah tegin lekundo banlek masuk dolar ban pelapor rum dolar banlek jia sekrum dolar banlek jia itu dolar bagi asosiasi layak dan udah karena kan kita beli malam kita kalau masuk kita banyak kalau jia sekrum kita banyak ikan luar por dan lek kuai lokal banlek sekarang, banlek berbapa, dengan dia. Di ujung lekundo, kalau orang kaya tidak bisa sih, injut belakang. Ina Yesus yang diubah kita kamsunyu. Kejijian kalau kamsunyu. Hari jadi. Ya Roh yang terakhir, ya Roh yang terakhir. Pakai kalau kita berlek kopimen koparan kita, kumno. Lembaga yang terdapat minang raih gurno, panino ya bawah lebih kangkai kawang yang beli banyak, banyak pakai bersyautai. Lalu berlewat ini banyak tansis nemu, ars nemu, minang penbahan yang dijim. Lalu ada yang disupos Ngimpian semua dokumen yang lagi dalam berkat lese impat biar tongdak berjalan yang kecil jangan kenapa unorai dulu yang terlalu. Waktu seorang kanon hoai kanan sabla ten kam jaya kan jaya itu akan kita bangun. Lese mulai biar siap padat lagi. Terus God is so patient with us. What about you? Kindik Benri. God is so merciful. Udah isne pada. Maka taruh ini suatu yang kecil isne cukup. Neguna. Kalau dia kapor, bangin stam bantai bersyautai. Kalau dia kapor, bangin telah kapor. Nabal lu kecil kabasin yuju. Ya Roh yang terakhir. Ya Roh yang terakhir. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang barang ni haban telah kau, ni haban kedai beri, ni haban lagi pun kita kamjan baru terakhir. Ngidon house name arhajar arpo Second nos name kita bandon.
Saganus yang dilakukan mano benar apa yang coba dikatakan pintim kantasnya ngamparai orang event apa yang coba itu basnut kena lasai videoi ya kasih tenaga tahu tu kita kota ni apa berlaku bapak ya roy itu di bawah roy yang ini cintamu siapa ya Aisyah hari ini berbuat cinta raja satu buat mungkin mana ban tu sana siapa tuan minta syokor sengaja kejingkran dan aku kejingkran pidon kebuah ban bukan kejingtumu ya roy try haleluya kau hendak kopara hari ini resmi ngakwa ban pusuan mereka berbikin dia siapa ka jingin ke Yesus dia Gide dia mad yang Yesus haka jingin ka jogi gide dia mad yang jing punchko haka jingin ka jogi ya roy try larang kali api hato ki ya Yesus pidon bor ki niaban amhoy ngai ya try lesen pidon bor ki dawan of pen ngai chisha ya try haka jingin ka jogi and I would see is no to want it to give up and is shaya utrai in the darga jingin kaba jilliyu kaba shirhen haka jingin ka joki habawan ka every would see it kelong haka jingin joki ya roy utrai haleluya take up our ialah niapi siang ka gospel jamo Matthews shipo laipo adu laipo lai shipo sebab sepule ia ka gospel jamo Matthews shipo laipo adu laipo lai Uta ubaklaya hakmat kibriu ngaru kanplai hakmat kepaja ubahde utapat ubannya hakmat kibriu ngaru kandenyu hakmat kepaja ubahde Uta ubaklaya hakmat kibriu gidan kampan playa Yesus hakmat kibriu क्या कैसे पूछा करें ये आप लियाना या जीसु हकमा की करो वो नॉलेज जो ni निर्जुडन वाड yang में जिनको आवन मने या उतराय कुमनो गिला बनियारा या उतराय हकमा की करो हतो डन नपड़े जो भी पत्रक शिष्या बनियारा या उतराय हकमा की करो hado katwa petram banyala yau Yesu hagama kibri uleza shasi pusoma kabana niusto ya kene kundi ayanan I pensalishu yapi papendong la banyo kataka cintra banwan podrai nakwa banyala yame hagama kibri uta ubaklayana hakmat kibriu uta ubaklayana hagama kibri ngaru kanplai hakmat kepaja Ngau kan, tihaban istam ban pelah ia Yesus hagama kiburi pelah hamne kalau modayo ialah kumno lese don napanen jumbi don gasap kumbang lembaga banyak hagama kiburi raya kamai nanda ialah siapa ngejingi Yesus lese don pun napanen jumbi lese pindon kata gasap pinong kiburi pada Rhine Beach Pindusu bagala Henry Pilaman ialah dah kejingin jombi dah kejinglong jombi kasut dia kena kejingan dah kejinglong jombi Pilaman ialah yang terakhir yang kedua tapi yang ini kasen jombi Pilaman ialah yang terakhir yang kedua tapi yang ini bagi para sahabat Pilaman ialah yang terakhir Habang kami cinta cuma lepok
pila ila. Habang pion, yaki para sakla, ne para ramba, para lokomi, ne kino-kino kiburi piwan pentinju yapi, syakapok pion. Katkum kacini kai jung Jesus Christ, ngamde dan syakya kene kapok. Utau beriu, ne kata kapuriu, bawan pensyoy yapi, kinsno babe. Kinsno babe, baik diperkat, plan, uni beriu, kane kapuriu, kalam kui sisa. Kaya kata kapok, kalam pelong yamu, pelong yakah, kentai dia kapok. Habang kentai dia kapok, nama Jesus Christ, ngalayalam dia no. Ngalayalam dia no. Pimpin kami ramai penyalam dia kan ada. Man kapok, man kegelik mak, pilawan dia lah. Lese bilang matre ki office. Lese bilang officer. Ne bilang kita. Ne bilang media. Ne bilang kita mapule. Lese dot manore manobawan pensyoy ini. Lese ban bangsa. Lese kiwan banterlah sin kane si agar tengah terpelai guna ia kane kata tapi yang proba guna bisa nak pelajar bi ngan selemanga nama katkum kajini kai jugu Kris kam syam dia yang ban syuk bisa kelantau nama kesarkar kala siu ia kakar sarkar kasih ia dah bisa jumpi tengah ialah ni ban kau beri tulis pide Kristen hoi kale Kristen Katolik tepun saya roh dia bilang oh Kristen Katolik kibatria yang kecil kai jom Yesus sontu kumno pilawan pelanya Yesus akamat diberi atau pilawan pelanya Yesus akamat diberi kumne pilanya benar bara mani ina Pidangnya yang ikut, lalu diparalo. Bapak boy kowe kiyin, omber mano. Pioi ada jikam cong kiyin kala play, wah. Pisu peto, bapak lagi hakam ni cong kata kiyin, dot cipu hajar tengah omber mano. Trying omber mano. Uwe paralo, ulong, ubang ngei au Jisu, mapi bilang Katolik pakar. Utang uwe ubang ngei au Jisu, ubang padi tu au Jisu mo, ya ngitishino, ya kanega cipu hajar tengah. Larat pismo cipu hajar kaduna, uno sinak tengah. Omber mano baju ini. Baru diterayin nasi kilalai sekelau bantre kira-kira ban kam ya kecikam ban kira-kira teruban kam no ya ke almara kasut ya piman sei kataka sinak tengah atau paralog yang insin bagi ukur dan tolik yang ngam treversi unsekali balik pengkuaban sin pengkuab bisa ayus kau ini tu bilang pikir tu pada Henry Pizza pay ia kebaptisma kabangalayo pedia ia kejingit kepada kejingit Kris kau sayana banshim bangkok ia kebisa jokiwe batun kelibia ujisu uhika shisaya Tayapi bankantai dia kapok kabahikayapi banlen iau sui nakajingim jompe pelayalap iau Jisu lemba kataka jinslur jompe yaro yau try haleluya ko himmen ko para ladani pusan pinia ya kajingin Kristen kajangi kalong kabasuk yang abadiapi ban pelaya Yesu hakamaki beriu Yesu sasyasin pule kata kentinai kanang rong jiliu yang bag pula biang sasyasin
Uta uba playanga hakmat gibriu Utau ba playa nga hakamat kibriyo. ngaru ngan playo u hakmat ukapajo nga uba hab Ngaro ngan playa wo hakamat upajo nga. Kabasyohan ne ko himen ko para. Puson yalade katno sin uji sula playa ka kerteng jambi hakamat ubale upa. Katno sin lese uji sula playa ka kerteng ko ble ko pa kane kalongkomi uni ukon samla kane kakon samla kalong ka bakhot habaka don ke jingden ju ke jimpen shoy ha ke jingem janga kalakan right no yakane habaka don ke lat ban tu habaka don ke lat ban tok haba udon ke lat ban keren lamler haba udon ke lat ban syukur habaka don ke lat ban klim kam shimla klim tokerteng jomune tokerteng jonkane uji sun sepla bonsin yang iru kadbang idang playa lade hagama kibriu kadbang idang kendai dia kepop naga jingim ke jongi uji su udang playa yang iru hakama tu belayu pa ya ro ya utrai ya ro ya utrai ya ro ya utrai kane kade ke jingi kahai jong uji su pelaya ujisu hakama ki himen ki parajongi lese pi kilongami basyahangne piladon ke jingai la jongo bale bonsin banyaisha badu tengah jompi ban pelaya ujisu hakama ke jingale ka bajur lese kadba pedang don ki lok ki batinju pala diapi lese kadba pedon ki ramba babuai tanglang hakama jombi pela ongkumno badune uburyo ngamla ban im shikin diaturu me petno nanga kabha bangan syongkalad kabha bangan syongkalad uji su kenra jonga ba jompi ula hukum no yangi ya kaba ubale ula penyaso kiburyu kimde ben penyakalad kumno ngilalaban pelaya ka jingit ka jongi kumno ngilalaban pelaya ujisu hakamat kiburyu hapadenggi ler babuncai babet persaya ke longing longsem lada manga ban mapi ngila ban yang skem hakama tutrai hangda ngila playa ujisu ngila im ya ke ketinu trai ngila penim ya ujisu hapo jongi ngide balong gikon kiba pening penim ya ujisu haka jingim jongi bon ki kristan hakane ka jukka bamenda ke penniap ya ujisu hapo jongi ni penniap ya ujisu hapo jongi kakatino balai ka ang utau balen yang hakamat ke beriu ngan len yawo hakamat balai upa utau balen ya ujisu hakamat ke beriu ngan len yawo hakamat balai upa kat nongwat na pedang jongi ngila len ya ujisu bona pedang jongi ngi perkat pelaya ujisu badlen ya ujisu kabamudayu ngawan jingya seng ngaduai ngaruai jengruai stang jengruai kot jengruai sam ngala jubah bha ngala sinminda bha mas ban ngaperkat ngala pelaya ujisu bakala mapi bakala mangi ngitip pun ki kristan hakene ka jukka bamenda ki kot yala de kristan Henry ka jingim jongki karong kabap palat ya ki beri bampat itu ya ujisu
habanga iyang hangne ban kren ngadon ka jing sonsi hagini gisgi lawan ching shisen namar ukun upang ulo uladon kalau kaladon king kasen kaladon bad katengah kaba armet sau banai kala ong yanga father une ubru bayang hangne menda ula kelim hakamajungu kala ong ula kelim ngala perkat balik ka penlerain hadu kata-kata yawu kalawan duai ya ukun bapang henre kala ong une ula kelim she banai menda umjuan shaying shu she banai menda umjuan shaying shu haka jakaban duai ya utaukun ngala kod ya utengah ban ngala syong badu ban ngala keren badu badula menjur na dong syadong ula ongan kela ka bamut badula panmap kila leit pai hakaju kata kamit ula leit pai biang shaying kende baklim hakaju kata kasngi ula leit pai biang syaka kende ba uklim kaya ka ba pelong yang iban lekane kaya ka ba pelong yang i banim kumne what is the reason what makes us to deny Jesus in our life kaya ka ba pelong yang i banlan yaw Jesus kumne kaya ka ba pelong yang i ban casting alad yaw Jesus kumne imat uji sumdon doreye ko himen ko para ngikran sarong banong Kristen puson yalade katno sin ngilen yau Jisu katno sin ngipla yau Jisu haki hingga semjongi kadno sin ni playa Jisu hakamati himen ke parajongi kadno sin ni la playa Jisu haki marjan marpajongi ki ba playa Jisu ki koloi ban map ki ba playa Jisu ki koloi ban yasuk ba ki himen ke para ki ba playa Jisu ki koloi ban pendam yalade hakamati mi ki pa ki baplaya Jisu ki koloi ban kentai dia ke jingtenju jongo bamen ha ke jingem jongi lada ngimla ban kentai ia ke jingtenju jongo bamen ha ke jingem kumno ken ngila playa Jisu ha ke jingem ke jongi ya royal try haleluya 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 Petrus bakuit uppa bakuit ningkong jongi ulalen yaw Jisu laisi ulalen yaw Jisu shwaw Jisu yap halor kapop shwaw Jisu layap halor ubaman shwaw Jisu ulamipat nakabayap Jisu don rengget badu henry umbadio pediang pura ya kebor jong Jisu kabaulale halor kadimbana ulalen yaw Jisu shwaw Jisu unyap the power of God was less in those moments kebor utrai kambag stangban priang kumbala priang minda hapadeng jongi minta keborot rai kepriang pepalat kabangim laban mudur henry ngamti pio matneyan kajinggali kalong are you experiencing the power of Jesus that is moving around us khato pilani yang benyamat yakane kabor lese haba pisah hangeru pipay kai lese pipay sanay stay hadukatno
Pilaban yung madia kane ka bor kabatrik kam hapadeng jongi. O Petrus hakajing tolod jogo. Hakajing tolod jogo. Shikerlit mat. Shimla yung mad yakane ka bor batrik kam. Haba ula jingay no na ka bor jongo try. Kabor jong kaparte kalatu urshajan yaw. Haba wala jingay na kabor jong Jisu batrekam saudong jongo kabor jong bamen ulatur shajan jongo. Bar lakali ula tenju yawo. Daka bakili yakane ke jingkali hato meru medon lang badu Jisu Nazareth badu ong ngamdon laisin ula len yaw Jisu ula don kalaban playaw Jisu hakam makibru tagapor henre haka jingdol ajong uang ngamitu yaw Jisu ngalong nongweng bunsin haka jingim kajongi ngilen yaw Jisu kumne habangi syong kali habangi lay jinglay habangi syong dukanja habangi syong dukansya habangi don bagi paralog habangi don haka college kat nangut ke don gajing slur banong ngalong Kristen ngalong nongpur jongu Kris peit nyanang banle dak dimpana kat nangut ni pala ia ka jinget hawu Kris lese ni buri banle dimpana hapadeng ki shawl jongi hapo ka jacket ni le dimpana everyone who hide yourself from confessing Jesus, you are a liar nga ong lamler yaro yaw try iyang baroko himen ko para nginang raka kti jongi shaw Jisu raka kti kamon jombi duhay Jisu tomap ngin duhay Jisu tomap panmap naw Jisu yaki porbaro pim shimla playa u Jisu hakamat ke brio IT yalate menda nga kumlindo yaki por ngam shimla yoban playa u Jisu nga panmap ngi kumgiriniam ngi panmap yaki por ngi larain yaki por ngi jaitu yaki por bangi pengsan yalate ngi kumgilongumi longpa ki kon samla yaki por ngila kendai dia u Jisu panmap sin hakachingim chongi ngilalan yaw Jisu ngila pensong si yaw Jisu ngim shimla pa yaw Jisu hakamat ke beriu Jisu ngila pentolo dia kachingit kachogi pinban ngila pencaburom yaw Jisu hakamet bamayan jongi ngila klim ngila ngop haka jingauria ngila dibuai tanglang
Ngilatok, ngilatu, ngilapin sosi, ngilapin mong yakiway. Kohimen ko para panmang. Yaro yautrai sengababan syong kohimen ko para ngikren syapang kajing kardor ban yang sakina kabentaw Jisu kabang idang pendemaya kajingit kajangi badu Jisu ngin sestang ban yang sakina kabentaw jongo ngitip hadin bau Petrus ula kentai ula lenyau Jisu laisin laiwat haka gospel jongu yanis arpo we katsani pule u Jisu ula kili aka jingkili hawo Petrus ko Petrus ukun Jona kato pikam ilmo ianga banyakine kie baro jimpendemai yaka jingid badu Kris hato pikam ilmo ianga banyakine kie baro banyakine ki beryu saudong jombi ki bapelarai ni api banyakine ki beryu bahapan kawang mau percaya pi banyakine ki beryu ki baaptapan sanar panaya pi hato pikam ilmo yanga banyakine ki beryu ki balong ginong syun jombi yano petiing habadon mangabat pi hatu pidon kambanji ting habau Jisu don bani hatu ni don kamban ting uju Petrus kadon kawe ka film ka bakerteng Peter the Redeemer or Peter the Redemption u Petrus u nong u Jinsius pa hakene ka film u Nero usiam harom ula kem ia u Petrus ulang temen don borsyu kumbadon menshiwa nanga ulabu iyawo ha kapatok badula don gijimong ha kamet na mar kajing sembat ula sa ha kapatok hanga kadon kawe ka kinakinde syakri jong katenga jong usim Nero kasyait wan ban syakri yawo ban sumari gijimong ha kamet jogo bad kalalong Kristan badu Nero umtip katengah jongo Nero kamtip baka susana kalong Kristan bad haka susana u Petrus u syait on
kokun pilong samla haka jinglong samla jompi pikluis nam kadon ka jingten jo ban kentai diau jisu man ka kelip mat pedon ka jingale haka jingim jompi ban tinju ban len yau jisu henre to ken mau ngaru haka jinglong samla jonga ngalalen yau jisu sisin bahat kokun samla watnum tinju watnum len yau jisu lanoru nagabenda ka jinglen jonga ngahaben siu daka dor kaparen badula maham ya ka susana husiar bha watnum len yau jisu lanoru nanda haka sni karau sni buram jogirom niro ulawan hakama jongo Petrus ba kila seya u Petrus nakapatok badu niro ula keren badu Petrus Deina marjome haka sorjonga donbon di Kristen ki penkol mar ya kasuka sain jonga rijonga Ilong ubakit pop nakabenta ka na kajingkol mar harom ngadon ka barban pensyutom yapi ngalong usiam lada pilenya ukris lada pilenya kajingay jombi badbudi nga ngantung yame ubak kordor ubadon bor hakar khimajo nga u Petrus ula ong kos ngam treban len yaw jisu badus niro uang pe minta kasni kadai kasni burom jongga rom pilaban paneye ngan sele ladapi pan map nanga ngan pelai sugyapi badu Petrus uang kosiam kenrad pidon ka bor ban penshitam iana pidon ka boru ban pelait iana ban ngatip pen-peniap iana halor ka dempana tan kawe ngapan napi khabapi sanar panayanga wadnum pen sanar panayanga kumba pilapis pasar sanar panaya jisu henre pasanar panayanga mar kompong tangkane ngapan namar ngatip pilom bajannot pilom bayisne pilom baspon nakajing spoon ni jampi kosim kenrad sanar panayanga mar kompong bangitip uniro ulalong baspon badula syaya ka jingkar pa jogu Peter bachua baunyai saka jaka peniap yawo u Petrus u pe chabaneng badu ongkumne Jesus this time I will not fail you Jesus this time I will not fail you jisu hakane ka palimenta nganum lenshu iame hakane ka palimenta nganum kendai iame nganum len iame jisu yes ko himen ko para bunsin u jisu lai paliyani ban playa u jisu hendrengila len lese minda kane kalonga pali ka bakaddu jomi what will you say pi ongkum no hakama tu jisu hakene ka pali nganom len yame habawan ka jingtenju habawan ka jimpen choy haka jingim jongi hato ngilane embanong jisu hakane ka pali nganom len yame lese ngaliay lemba ka jingduk lese kiberyukin kran bayin yana lese kiberyukin ino yana marwe henre hakane ka pali nganom len
lese piki kum ki kon samla haba pi ong em ya ka jing tenju lese pin sa du ya u samla ya ka samla. Tell that Jesus, in this situation I will not fail you. Lese ngan du ya ka ne ka samla lese ngan du ya ka ne ka ya u ne u samla henry yame jesu I will not fail you. Kane kade balong ka jinghi ka jangi ko himmen ko para hato pilane em banyang badu jisu hauni usnem ar hajar arpo ar ko himmen ko para namla banyang hangne banyala pia pia kene ke kubur baba lada habadon ka jing tenju ha ka jingem ka jonga ngaladon ka jing tenju ban ino ya kane ka kamyala ki bakhalor jonga kila ong yanga shisil jobi hato pilane em ban late hikai ha ka seminary banlong professor kalong ka jing terwa babhatam ngalaban penda PhD ngalaban yo burom ngalaban don bun ki por tangki kai katokat ne subject nanda enjoy bait pat ki kinna seminary bad ngalaban late kat ba monsha ying na marka de sa south ngatarai ladanga ong hakata ka por hoit father ngan lay nganum iyeng shu hang ne hakama jombi ka jingkot jonga ka jingim jonga kan jindala kelashipun hakata ka por ngambat yomat jisu kumbala yomat minda kasuk ya ngaban ong ngan le henry ngamtip kai ka bor ka pelong ya ngaban ong iem father ngan im kumne ha ka bayalap ya ka tinu trai kalapen kala ya ka jingim janga ko himen ko para minda habanga puson ya kata ka jingcia ngasno kalalong ka jingten juban lan ya jisu kalalong ka jingten juban yai shakawai pat kalindi hoy ka jingikai bad jing training ya ki seminary en kalong babha henry nganum yo jingkemen kumbanga yo mat minda hapadeng jompi hakamat jompi hakini ki por nadu ka por bangarung hakane ka jingim kaba ngayim minda. I thank the Lord for this. Ngasno mushikadeya ubala pinkalay niya nga hakata kasni banong em father ngan im yakane ka jingim da ka bayala pi kaktin ngasno kumen ya umen siyam bakoy ubala parsa dia nga ban yang scan hakane ka jingro ay ka jingchi jango balay ko himen ko para don bun sin haka jingim ka jongi ki jingtin ju babun jait kawai ka liang haka jingim jongi kawan shivan hangi ya ka jingtin ju ban yait snow bha banim ya ka jing snow bha jong ka perte kalong ka basuk henry ban playa uji suha ka jingim ka jongi kalong ka ba Vincent de Ferrer Bakoid ulang way rico way do balaim ha kat south pass nem eye ulalong mo bale lai hajar tili ki kampla bakara uda ka jingem ka jongo kadba udang saupo kindai snem ulayap yenda ulayap lawan shaka kamara jongo shaka metiap jongo u Francis Assisi Bakoid rengkat ba Dominic Bakoid rengkat ba du Jisu nong penim bad u Jisu la kot ya u Vincent de Ferrer Bakoid bala kalon yap ko Vincent
kino nga kersiu yapi nga penimbiang yapi ban yalap ya ka kubur jong ka jingkala ka bamut bat ka jingmap ya ki jait ben rio baro naga benda jongaru nga perkat bakane kalong ka jingkot jongu bele iya nga naka jinglong bayap jonga syaka jing penim jongu bele ban yalap ya ka kubur jong ka jingkala ka bamut bat ka jingmap jongu bele ha ki jait ben rio. And I feel proud to be a preacher of the word of God. Nasnu sorong balong unong yalap jong ka ketino bale baro shi jingim ladau bale wayanga shipone arpone laipusnen nakwa baniap da kabayalap ya ka ketino try yaro ya utray yaro ya utray yaro ya utray hallelujah 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 ko himen ko para u Vincent de Ferrer bakuid ula penim laipo tamot ki beriu sisin udang yalap sya kumba laipo hajar ngut ki beriu baha kata por udang yalap sya pangga jingkala ka mamut sya pangu Jisu sya pamba jingma piki pop bad handa udan uwe uju ulas ngut teliap palat ulas ngawit palat udang yus ngo barabor jingkala ka bamut jingkuit jimma piki pop u Jisu paduleyan kapnya bha ka jaka om dan jaka banyakin dia turu henry uni ujuda ka jingdom ulayan but bar ki bris shong saudang yang shong ba shong om dan jaka banyai Henry Vincent de Ferrer naka pulpit ula on sya'yaw banlay baru tahu beriu daka jingdom daka bakerdem kijat daka batimya Vincent de Ferrer ula mi naka yimane naka jaka badang yalap ula mi naka yimane baheba nangta kadba ula mi sya pelau naka tunum jong ke yimane kindia binta jong ke simen baro lakidia padlahap halor ke kelijong uta uju ula kelon ia panto Vincent de Ferrer ula mi nakatuan ula leisyaw hapadeng ki paidba bara ki paidba kilapai barula ong ha uta ubri balayat ha kekerteng Jisu Nazaret na hukum yapi ban ki joy uta ubri ula plead ya ki kamat ula pinki ya kamet bad ula plada ke shindur jongo Yesus Kristus Nazaret ula mubele bashisha uta ubri malaya ula plada ke shindur jongo Yesus Kristus Nazaret ula mubele bashisha ula ubele bashisha ubadon ka bor ban mabi ki pop tang mabu marwe ula mubele ubelai ula penyap iyawu ban hikai iyawu iya ka jingkar tor jong ka jingim jingiap hadu Jisu bad mit jimmi pat badu Jisu kalong ka bakordor ha ka jingim jangi ni haban yap badu Jisu Kris ban playa u Jisu la ka jemyang shentur jongi shim yaka shiti baar syaki korind kabasan kadhinyu shiti baar syaki korind kabasan kadhinyu pule wood shiti syah baar syaki korind kabasan kadhinyu Tani kemut balada unu ulong hau Kris ulong ujintha batmai kane kabamut uno ubur udon hau Jisu Kris ulong jingtau batimai tangga to kajinglong barim kaladu no menta baro kalong kabatmai jinglong barim kaladu no menta kalong kabatimai ko himen ko para hangne yaro ya utrai
Yaro yautrai. Hallelujah. Hallelujah. Patience wadnum pede ki beriu. Wadnum kain ki beriu bawan rum siapa imane. So tu pi patience ngapi kak tinutrai kansa penim yapi. Yaro yautrai. Yaro yautrai. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para ngihaban iap banduk mipat. Lembaga baptisma ngikelalong dead bodies. Kaya ka baptisma? Kaya ka jimut jeng ka baptisma? Ka baptisma ka penyap yani. Kato ka baptisma ka penyap yapi. Yam ka bamut omdon Jesus happy. Ka baptisma kalong ka jingya badu Jesus Christ. Ka baptisma kalong ka jingmi pa jongi badu Christ. Every baptism is a new life. Ka baptisma ka pelong yang dead bodies. Nang keliya pi ko himmen ko para. Ladang kerana ye haka dead body, kato ka dead body kametiap kan kerana ye hanga. Ladang yang haka mat kametiap ngak tim ngat crunch niu nga tomet nga dung badu sum ya kametiap kato kametiap kanonge ye. Kato kametiap kanonge ye. Kato kametiap kan rakakti batrap yang ha. Yem kabaptisma kapelong yangi metiap haka metiap uji suun stang ban im minta ngi barong yong em benem be namar bale ngimbat ni papa uji su kabaptisma ka borjang kabaptisma kambat trekam hapo jongi nagada kadao habaki himmen ki para jongi kraneye nisno dom nisno bitar Hawaki beri ki wan shane shota ngi peit manobawan bale ki yang gumdo bale uji sum padon hangi ngi peit kai bunsin sontu ni em ka baptisma ka deban pelong shisha yangi ya ki kun batimai hau Krist de ya kata ngi layos ngomenda nakaneka sitti baar jongo Paulus bakusya Korint ya ka jinglom barim galaja kaya ka jinglom barim ka medjonga kaya ka jinglom barim ka medjonga kaya ka jinglom batimai ka medjongo Kris soto ni em tad hadu ba poisya kane ka jinglom nginum poisya bane tad hadu ngiyo ya kane ka jinglom nginum poisya bane namar ngiyong ngilaya baptisma hendra ngimpat treban ngimpat sya baniap badu Kris Paulus bakuduang haka siti sya ke Galatia kaba arpo yanga lasanar panalang badu Kris yanga lasanar panalang badu Kris kaya ka jingmut ulas ngautu ka jingmut ngipule pun sini ya kane hendra ngimpat ngautu ya ka jingmut wadlarang ngautu ya ka jingmut ngimtreshu ban yap badu Kris larang yap badu Kris ngiaban yap ya ke baro jongga perte saudong jongi kata te nginum ino danum dai yanga lasanar panalang badu Kris means I died with Christ ngala yap badu Kris kabamot paharam api piyang hangne pisho hangne pilon dead bodies pilong ki metiap mano badon ya ke kelip ma pi kelalong metiap uji so insastamban im happy sonto niem pi koloi niem balong dead body na benda u Kris kane kalongka jingim mensiem minta baleng ngingop hakipop namar ngimpat siya ya uji su banim hangin ngimpat don jingid hau Kris dena kata o Petrus won kotrai lano ruem ngandom kendait noyame namaru Jesu
ulaim haduk habu. Habau Jesun stamba nim hangi ngim don jimpam jing shitom nama kane kade ke kamram jongu Jesu ban peit yaka dead body jongi. Habau Jesun stamba nim hangi kade kamram jongu Jesu ban peit yaka ne kamet jongi kade nyom dei nginum don kam ban kusulai shu mindangi kusulai yaka met jongi namar ngim bat sha yau Jesu ban im badni. Sonto baro, sonto niem, kani kadeka jing shisha jongga jingim Kristan. Ya roh yau try, ya roh yau try. Hallelujah, 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 hallelujah. Are you ready to be dead bodies? Hato pi treni yang balong ke metiap naga bintau Kris. Habang ilong metiap ngin salong mater. Ki mater kilayim naga bintau Jesu. Kiong pilaban peliap na marka ne kalong metiap lupa. Don kamayu kene kamejongi namar ngidon hangi Jesu pinam laban peliap ya Jesu badan hapo janga namar tangsisin Jesu layap. Sontu ya ka jingmot jongi jinglong mater kabamot kinam tingshu banshashi tam hakamet namar kiong nginum pangshu haka metiap nginum pangshu namar ngidon hapo jongi sakawai pat kabab penim yangi namar ngilong jingtau batimai hau Kris yaka jinglong barim ayu ngin sa snopang ngin sa snotolod ngidom ngibetar ngitarai sniyo ngilorni habaki veki keren persyaya ngi snow babe ngikuslai jingmul katabarokan sejano haba ujesu udon hapojogi sutu hadukat nopor pidon kamban long dead body sakat nos nempishin ban long dead body tangki dead body naga bintau Kris kin poisha ben langkum da ngidon bun ki kana ki bajrong o utau lelekum ne yanga kata kalelekum ne yanga baleki mi ki paki lembein yanga baleki she le shiliang yanga baleki kranbein yanga baleki juyid yanga. Long stories of complaints. Dead bodies will not complain. Sonto kimetiap kimju bu ya ki record aye dena kata kadau haga siti jongo Paulus bakuig sakikko siti baningkong korin dekat lai ka ong ka jingit kamju kinyum ka jingit kamju dom ka jingit kamju bu record sonto niem namaru Jesu uim hangi ya royau try haleluya 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 ko himmen ko para ka jimpenim jongi kan stang ya ka kelip mak ngikelalong kametiap nagabenta Ukris kajimpenim kan stang habangi pendono habangi penyapno ya kajinglong jongga do bani penim ya kajinglong jongga mensiam hapo jongi tathado bangim treben penyap ya kajinglong jongga do hapo jongi nginsa ha kajinglong jongga pertei ngilong ri pertei na ka jinglong ri parte sha ka jinglong ri boleh ne ka ka jinglong ka beneng ri parte ri boleh satu ngiha ban kela ya kane ngiha banai tipura ya Jesu
Nga banay tilud yalade siya u Jisu. Bag ni ong Jisu peniyay mga. Nga don kane kakam sa persad mame lam kumda nga numle ya kane. This is spirituality. Kane kalong ga jinglong mensiam kabangide ban yoha ka jingim jongi. Omde ka jingim malumala nga late mas kabiang nga late duay labiang hakapo haubanay rosary nga la duay shirhem rosary kalabiang mano ba ong kalabiang mga kamedyo nga namar kamedyo nga kamtre banle palat eyey kadojo nga kams ngautan nad palat bansyong badutray Hendra ka mensiem kakinde barabor nagabinda utray. Yaroya utray? Yaroya utray. Hallelujah. 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 Kohimen ko para. Ngiha banlong bakoloy kam koloy minda. Banlong dead bodies bale. Hari India kerlang yosno kilaftang jing shale bain lada pimlong koloi dead body pensa in kendait no yaka jinge jombi pinyada yaka med jombi pin petri banyadayu yaka med jombi lada pilong dead body lada pilong metiap pinumpet na kama tu Jisu namaru Jisu don kabawan ka jing shaban bain ngin salong baslur Yos no hagini gesni kila kangkawe kaying basa jogi Mother Teresa hayupi kumbashi hajar mut ki kilung ki sumar hando ki haban rano ki kilung barosha kawe pati kawe hadin kawe pat ki kang iya ki ying jogi Kristan kaying basa jogi Kristan kamda me ki Mother Teresa sisters kamda cingahai kan sepoi syangiru lada ngimlong Kristan ki bajanay hakamat ka jing syaban ben ngin len yaw Jisu ban ngin pediang Rama Krishna ngin ong na ka sindur jongi kaktinu Jisu kin pet bale ngin don jinget ka ba jiliu pikwa ban long ayu pikwa ban don badu Jisu pikwa ban long jing tao batimay ne pikwa ban sakut haka jing long barim nakabindayu pilawan siya ne mendagasngi ban long jing tao batimay ne ban penkoit yaka domet chompi nakabindayu pilawan mendagasngi Manlong jing daw batimay neban sakut haka jing long do tolara piwan siya ne ngan perlong ipi baro dead bodies ngan perlong ipi baro metia kenapa ujisu unsastang ban im happy bapelong gijing tau batimay nagabenda ukris yaro try hallelujah Hallelujah, 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 hallelujah. Kohitmen ko para gin kaprip ya lagi kemacungi. Pendimai ya kejingem jompi badu Jisu. Kabangi pen kraya lade nagabinta kanega mas bakui. Ai Jisu nang shimdi pura. Kemas bakui kalong kejing rake ya kejimi pat. Kejing lom batimai. Kejing pelong iyaka. Jinglong batimay barka jingtao batimay man ki mas bakui kalong ke jingamat ya kan ke jimpen temay ha ke jingim uji sulayap padulami pat tongin yamat ya kan ke bor hapo jongi iwai pa iwai tuai na do katonyon ba undup pelong yangi ki bakui ki basyanya teletelan ya Jisu
ใครตัวเป็นใครอย่าโดนอุจจาบันลงบาบีบามันซาดาจิงสงาอาทรายงันยายลงJaga kentang jong mi trai tu pen kre ya do nu jong na ban long ba bi ba men sa Jing ngau mo atrai ngan yai long jaga kentang jong mi Subaying Ngân siêm ka namba jingwai ka namba lai spa lai pundiu Lai spa lai pundiu Syaduan utraingin kiuring kat badu Syaduan utraingin kiuring kat badu Dajin knya bakut baru ling do utraingi aino Syaduan utraingin kiuring kat badu Nialum lang mentaring kat badu
Syaduan utraingin kiuringkat batu. Syaduan utraingin kiuringkat batu. Dajingnya bakut batu linggo utrai di aimu. Syaduan utraingin kiuringkat batu. Nialum lang mentaringkat batu. Nialum lang mentaringkat batu. Lembadu kipai Kristen Barokia lum lang. Nialum lang mentaringkat batu. Yaro yautrai, yaro yautrai, yaro yautrai. Ko himen ko para mendagas ngingis ngokumen ngidon arngut ki lingdo ki batimai hapadeng chongi. Iba kongsan jongane ki yukirish bakui de Father Elvis Karkongor MSFS la shapen gandang lindo aus nembaladep ban kanega dega sin beningong ulawan shangi ban pule yakamas. But Elvis Karkongor ngaru ngadon ke jinga deg bajan namar de manga bala ranggat bad Father Janus bala late yalam yawusha ka seminari bad kumjuru shuaban kalar ya ipa jongi shuaban kalar ipa jongi nila late sha ipa jongi bad ipa da ka jing sosi la IT iai ha ka jimpe jongi iai bad namar shuaba inkalat te ni duai nagabenda jongi Father minda idang tre ha Garo Hills pat kawe pakasni lese ublai usa persad iai balong nongela pru kane ka dege jingang nu jongi pangin duai nagabenda jongi kumjuru ngidan baga pindai lang na Riangdo Parish, Sonapahar Parish, Father Lamba Janba, Bunsin ni Shaik Leisha ka Parish, Sonapahar Banyalap ya retreat, but I Sumarba yangi hamdo, but I Mayuru don kata ka jingit ya ka charismatic spirituality, but I ka pait ya ka prayer group hande Parish, but I Christian ba ya ka ne ka ministry jogi, but ngiskau komen Bunsin ila ong in sawan, and Raminda kasni kala urlong ya ka jing don jogi nagabenda jogi ne armut ki Father ngin tapting in pediang burom yaki ko himen ko bara to ngin IT ya ki jing dumu jogi baro hautrai menda pila toma pi pila bu ya ka jing dumu padutrai ublai ulayo I hari ya ki jing dumu un sa sikliang yapi nagabenda ka jing angnud to ngin raket ti jogi bangin IT how Jesus ajasin ya ki jing tumojongi bautrai nakarku lembaga neki yukirish bakui hallelujah 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 Rai Jesus karku kardo ya ki jingdo ya ki bapan di bashukam ya ki ba pyaha ki hospital ki bakrake ya ka snipa ya ai ka trai ka jingdo tai bam jugat mensiam ya ki bala kalana padenjani ya ki la sa binikala ka bamut ya ki bala sakama pendai pendrandi ya kalongi lom semjani pelai ludingi ko Yesu na ka jingge ki jing shitam baro kabakini ki kuwan ki bakar par na kamachme hallelujah 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 Tengaru nga papa ko jisungu ya para Jubi, para Sheila, para Thomas, balakot lawer nga siya kani kamas bakut. Ba boleh dah kendaru nang kurku kedua iki, yang jing trejing kita juki, hakani ke parish, hakani retreat center. Ba boleh nang betin nanti iki, nang ai iki ke bawah ke soal, kena mamaki nang la bersyakri,
babanyalam ya kipa jong play haga kerteng pa barpun baru men siem bakoy kajing ay jong tra jong yu Jesus Christ baga jing ay jong play lamba kaji selok jong men siem bakoy kindon ringkat bat pi baro ringkat bat biru Komen kupara ilong di badan box sibone banpoi syakani convention jong snem arjar arpuar bagani galai convention kabaningkong jong snem arjar arpuar ting nai ngu bleiru hakani kapor ba ula kurku ko do ingi house snem baladep arjar arpuai lari la sumar ingi ula pelaj ingi na kacing pang sistem bakam tam na kajiam nitip ba mencem senam bon ba kibriu ki bladono yala kacim ibladono ki bahing sem i meipa lingba ka khlam te ngilong ki badan box shisha ngilong shisha ki balakur khu dau blei bandon hakani ka klipman khamtam hakani ka mas bakhoi barani ka pormas hindoi ka pangru na bantau nu senam arajar arpuar senam batmai abo nu senam ulong senam jong ka jingsuk ka jingkemen bak usnem bonwan ra kajing koi kajing khia ha kaing kasem ha kasnong katha bak khamta ma ka pathai barok away bangin laj ngau nang khyang jing pang ubayai ban nakapor syakapor timenta tuin pusan yala kipop panin pan ma na ublei tai kan rat khnang bangin long kibla khre ban le niam ya kijing maya bakhoi ngapla hau blei berbo barabi kuhumen kopara tongale pop shibun daga ching khat daga kitin daga hikam daga ching leklet daga ching le palat chama daga ching le palat chama daga ching le palat bakrawe chama namar kata makarwa de kamaria bukhoi kabayai sa kathe suki ya amal bakiri khoi barabi kuhumen kopara banduai na kabanta chunga how try blade chungi blade baran bol baro ni sneyangi baron dala mab ki pop jingi punya lamingi syaka jing im bam jukut amen try ken rat ko blade isneyangi Cristo mako Cristo rako no penim jongi penim yangi try ken rako blei isne yangi Cristo mako Cristo rako no penim jongi penim yangi tu ai ni kerpan badaga jing e jong mi pensiam yangi hakadur jong uta hau ba ka jing long breu jongi kaya so ban mi ba im berbasin syaran kat ban mi haka jing long ko jong men sem khoi we blay junam la junam amen Kajing pule banengkong kajing pule nagsti banengkong Yunus bakhoy nakalnong kebasan kot kat saw ter du arpawai usashkor yangi kat kabangipan ko ba
Kane kalong kajing sneo shngain bingidon how khun blai. Palaringi ingi rangit ngitip bangi nak benta gitu don kepop ngam benta kata karo kalong kadon walkhano blay warubaman tip ngilong kijong blay hey baro ko pangit ulawan kajing siya nito yo panmangi how tau basisa neulo jing imbom juk ko khun ba i ban jingai bak la de thao right na op kendai ke number ras pa nyu pui na kasam shi op kendai ke number pras pa nyu pui
Subaying. Bersong jingdam kiti kecing shai krau atu ki bersong ni jong jingdam kecing shai kala thab Utrai undon rengkat bat pi Rengkat bat biru Kajing pemnana ko borobha kat ko muya anis Kauromo mi kutrai Naglanong balai kat khot ar po ar hadulai pong Hadin kani Hadin kani ujisu bat kisenran jong kilalet syari Judea ulasa rengkat bat ki hangta kato kane por bat ulapen baptis Yohanes ru ulapen baptis ha enon om da jingai na salim namarba paho ka hangta kibreu kilayalet syau bat ulapen baptis yaki Yau Yohanes om pat set patok Katokan ngot kisenran Yohanes kilas dang baniasai bat uwei uju syafang kajing penkut komta kilalet syau Yohanes bat kilawang hau kono hikai piken mau yoto ubreu ubaladan rengkat bat pi syasyuliang ka Jordan ya uba pilasaki une menta ula pen baptis bat man la ubreu uyalet syau Yohanes ulah patin ubre mla ban yo ei ruem lemda ublei uai hu mapiru pi long kisaki bang laong nga ngam dei ukris henrei lapa yenga hashuwa jeng uta ubadan ya kanong let kurem dei unong let kurem ulok jeng unong let kurem usuyeng bat usya skor bat usngau kemen hawa uyosngau ya kasur jong unong let kurem ha kene garokom ngadap syen da kajing kemen mau udai bandang krau ngapan bandang ren God gospel jong you try Kajing araja baro nangi ngengai perkat kuno balut mai ubanwan unisnya arah darbuar kunong wala perkat bangan bet hawanyam temai walaupun krek kilo bang besok yo sembai kenang nak bakin yo hakap berkait kumno bendat yang dong kiselabas nak bentaki na school ru ke exam jan gila penkre kan mana kasih nambah makiru gila exam badu so babha bar sorkat kan ikibat kajong kumno brut news nam ubamenta buat barok sisnem ila penbiang nak benta kata ko jing dan kan bat news nam dulu ni kum kikistan
kum ka Kristan kat ke Unem arajar puar hakajing imen sempat mo nangi ting klet ya kajing imen sim nim pyan kre ya kajing imen kum ban perkat perdany naga banta kajing bon ni kan mau baik tang ya ke kajong ka perthai om kajong ka beneng te ha ni kapor ilai lumlang hang ni hayang mani hakani ke convention ke baning kong jong news nam ara puar ninwan hang ni yang mani menta ba nin sim ya karai jimut karai do radam ba menta news nam ara jar puar ngan persyang bangan pelepor naga benta kacing imen sim pet kum kani ka perthai ke ba menta kadap saudara kacing kelumar kacing sengai limba klam kabawan naga por sa kapor kebayaiban yang ngiu kon benreu bagi kumut ngiu sengai hakayat kalemti ke sengkiem namar balai kadon ka klam dia kum gini kipor ngi kum ki Kristan ngi dei ban pulut por banjan bor bot uplay kumong kasiti jauh Paulus sekinong Efesus kalau nong abasau kot kabab arbu akong pidai mun kenter ya karukam imba men badi ubre barim ubaput plak da kajing ramya ba kajing trau te ko para bagi beit hakum kan por idai ban bret yau tau bre barim ini ban kenter lot kita kajing imbarim ba men shwa kibangila pelut house nem arajar afuwe ki kita ubre barim kamut kajingim jungi basnil jungi kibangila pelut haus nem arajar afuwe kajingim kajing mane blai thau kajing jaito kai kikam awya kajing bampoi sing mane baro kini kidai kita kibre barim ini pun kenterlet ikine baro wara ni yai peteng banim dau tau bre barim ni ban progress how news nam patmai menta wara jar apar bon gilong long sem kijat kipra namar play don gato gajing snow hangamai kum sikurim kimdan gajing yesotho namar balai kisngo he kisusarong dai nata kadang di bread ya kata ke jinglong ke barim bread mo ya kata ke jinglong ke barim macim no ya ke jinglong ke batamai kum ki kena samlaru bonaki bamenta kadon online class haka jaka bakin pej ya kalasen ke baki hikai ki pa ki bon ke kamkai ki bon ki le ki kamkai ki pulai ke por bat bonaki ki mle bah ke jing ke putih joki tekum kita arung ini ban bread no bagi ban rai do rai da menta bagi bread no ini kecing long bareng baro bari nim da kecing im ke batamai kumba kani ka siti ke jo siti ka yai beteng hakat khot ka ba arsa ko ong video ban pong no do briau batamai bala thau ha kadur kadar jong ublei baru badan ya ka hok ba kecing khut basisha tek how news nem arajar puar usnem matmai ngiden phangno da ubre ubatamai weu ta ubre batamai u Jesus Christ ngiden priang yo Jesus Christ ha ka jing im ka jong ngiden bread no ya ki barim bat ki basnio ngiden priang ya ka jing bah ngiden priang ka hok ngiden priang ya ka jing sha how ne usnem arajar puar balarangi priang yo Christ ngin sayo ka jing im ka batamai ni salah balik bah hakajing im kajongi kumba mangi ngidon la kajong ka thong kajing thmu mangile hakaj news nam batamai timandaru di bendan ka thong ba menta usnam ngan rai ko rai dam ba ngan jan bat ublei barobor ba news nam tamai ngan yele ban im bah le bah hakajing im jonga ba malakasni hakajing yadai ban jonga ba kaying kasam bagi para marjan marpa
bangan im baha ngalep ha ngan pentemai lah di man la kasni ha kacingim kumba malau snem pitit jan temai habau poi snem temai poi Christmas tu pentemai ru ken ya kacingim tang ya karong karup tang ya kaying kasem ini pentemai ya kacingim man la kasni lalu ngim pentemai ya kacingim kajongi lalu ngim pentemai kacingim kajongi ngan sa sadin ngin sanum don kata kacingnya dei ke bapura bat ukris tinggi di bu kata katong ha kacingim jongi bangin jan syaublay ha kacingim jongi ke bamana kasih nomor klema u ha kacingim kajongi doa yang mesem don kalau don show kim ju kila reng tip yo blay la de taus ne de ban long kom ta ngide plej mu ngide plej yau blay tenjong blay da ka pusan ni tenjong da ka ba sam yai don bat ublay man la ka ngidon ka tom resitom ngaye resitom kasni resitom larang ilong dari kina school resitom nama klep ngimlong ay uto ni asno tore ban jatur nong temangiro ini ban administration ini yok hetsisha ngide nem arajar men trejitom bangin yok hetsisha yok tu so job yang ini ke Jimpang dan job yang ke Snew kilawan kamtam hakai jongi hetsabang sa Karnataka kadai ka wait nakari lah ngan baham kapo Bangalore iya di ile ni yang man ile ka ba kina banani na North East lagi bon giba pulih Bangalore nomor kalau ngan hanre iba nya kaja ki Kristan sak ki Christmas mentabo kijing dinuan hakaji ni jandar imban blay ni kijing jar kin pensusi nasib ban ngin shisha blay ngin shisha ban ai nam ya ka kejong ti David don kata kijing trestom hakaji jongi ke pamalas bara trestom kijing ini kijing kan long ai pet kini ki jing thumu ke baha ki jing kwa ka thong jongi ki bang kwa ban le ide bandan ka jing la kram ka jing ai ne ru kam long ai ide ban ai ne borobor ha ki bang le ha ki jing thumu bang ban bon breu la thumu ki jing thumu baha handai ki ai ne wan kin det tang ki jing wan kin det tang ka jing jin to kecing mut babha jong ini bendon ini belong ki ne klem ke long ai klem ke jing ne long ai nya ne how try borobor kena mau try un ai kita jing ai ki jing halaying hasem ke jongi te ko men ko ma tingin why how play try un ya ba kijing temu kijing mat babah jongi jong news nam arajar buar ba un kurku khnang ba mangi ngin yaisha la da kono ko jing kijing jinjar khamtam ka khlam ka bamanta bon ba ki do jing namar bal ki snow ba kan ka pathai kan waino so ba kan ka pathai kan do no baro ki men school kum jo par ba kilakta habaro kilia hana ngim juda bendu jingkerman ngim juda ban eno ya kata ka jing thumu ka baha ka jongi yai ne how try unyai dor ka bapi nama uji sulong nganom eno sweat dai le yapi te shania how blai ta kan rat pan bo no blai ta kan rat
bar ublay tra kan rat unsakar khu yang iway paway pangi sayo ban kek yata uso jingjob in your Jesus Christ. Amen. Subhayeng ngangai hol blay kupa baran bo Amen. Subhashon Ginshim ka number chungwai ka number Laispa proposal. kajing kinya jo kalong ba pdiang hun ro ti shopi pa ba khoi kublai baran bor ba bam chikut lengbau tra jingi u Jesus Christ namar lengba jungu kata kajing ya kalyang ba khoi kabala ai biang hangi ya kajingim kalapan syai pernai da kaburam menta kasni
haba ka ktien jong mi klasim ya ka jing tulat jongi amtang da ka jing long bre bayap kalayo pediang ya ka buram bam jukut handai da ka ni ka jing ya so ba phla ka pelong yang ni ban im junam bar kumta rengka ba ki kun hon ruai jong ki angel ya roy mi bada ka jing kemen ni pen bana Hosana yuble juno en yaro yubawan hakat tengutrai deng bertei sawada kaburom jombe Hosana Hosana turwa yuble shadro Hosana yuble juno Dashisha milong bakoi ko try katamay jong ka jing khoi baro namar katangi garpari me chupun khoi pagantangi gini ki jing terwa jingi daga bapai umen sim jong me kumbe injer halo jengki bakin duk pelalong yangi kamet bakas nam jong try jongi uji surprise hagapor baladino yu bada kaman sobha ula priang ya kajing system ula shim ya ukpu daga baingu ya me ula kriya ya u bala ai la kisenran uang toshim batubam nakani pibaro namar kani kalong kamet junga ya ka banana IT naga benta jongpi haga juga por ondalaya bam lasim ya kukuri barga baingu biang yami wala ayaka halaki senran uang tosh batudi nakane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong jutang batamai babam cukut yagaban a on penmi nakaban ta jong pi bat jonggi babon yagaban ma biki pop tule kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai katasin bangi bamyune upu bangi hidakani kakuri ya trong mi kutra tanadu menwa namar kata ngi ka papen menta ya kajing ya pakajing mekpa jungu ngi terwa hame ko try yo kupu jong kajing im bar ya kukuri jong kajing penim ni dia aingu aidam namar mila nyo yangi babit ben yang khmat jong me pat ban sakri yame daga bas ngurit ngiker pare me ba mayi ba yo banta hakamet kasnam ukris ilong giba ya pentilet tilli kawai da umen sem bakhoj Token mau ke try ke balang jong me ke bala priang ha setlak percai ba to penjanai ka jing ir engkar Francis ukpa ba ko jingi ki bishop jingi bat baro kiling do Token mau lemru ya ki himen ki para shinrang bat kente
kibela yotia da ka ba kermen ya ka jimmi pa badia bauro kibela klat no ha ke jingis nei jame top diang ye ki shaga jing shai ka kama jame Toi snei yang ibaro angker pada me kenang bareng kat bat kamaria testi bakut ke kemi cong belai Joseph bakut kurim congka ke apostol bakut Francis de Sil bakut berbaro ke rukut ke belapan setengah bahai me pateng lapateng ngindup long ke babit banjak bentalem haka ciumbam cukut berbagi ni rok berpenon buram me da kun cong me uji sukres Daul yang baru barau, kalong kami ublay kupabaran bor, haga jingalong jokowi yumen simbakoy, baro kaburam baga jingaro, junom la junom. Kumbala hukum yang ido nong penim, berkumbala hikai yang ida kaktian ublay, nginot panong. Kokpa cumi, Bahamili kanong kabukir keteng cumi, kanwai ma cumi kanong kamon cumi, hamdua bahamling, tuai mata cimam cumi, balaski, maduma bili kan cumi, kumai ma belesi, wadilani short, rei palai na kapasidio. To pelai yang ngi kepar ko try nagi jing sni baro haga jing sbon jong me to aga jing suk jing sani ki sni jongi khnang ba daga jing rap jing sni jong me nilai baro bo na ka pop mangiyo ga jing ada na ga jing janja baro karbang ida ap khmilanti ya ga jing kermen bakho paka jing wan pat jong nong panim jongi uji sukres Nama cumi kalong kahima cumi kabor kaborom sunam la sunam Kotra Jesus Christ, meu balong haki apostle jong me, kajing suk nga e happy, kajing suk jonga nga I happy, wat pay ki pop jongi, henry kajing e jonga balang jong me, bat ha kajing sbun jong me, to I haka, ya kajing suk ba kajing to li kaway, karkum kamon jong me, mame ba imbo basensya junam la junam. Amen. Kajing suk jong try kandon borobo ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Togi nya terwa ya kedak kajing suk iway highway pat. Kukun lang bron mi bagi no kipo kaberte tus ngausen ayani kukun lang bron mi bagi no kipo kaberte tus ngausen ayani kukun lang bron mi bagi no kipo kaberte to ai jing suk yangi Hakmi ko nombra jong blay, hakmi bakit noy ki pop jong ka perthai, sukito ki bala khot shaka jing khawai jong ukun lang brad.
Nin shima namba jingwai ka namba shispa kandai pusau. Shispa kandai pusau. Above and once, some communion. Simbat ngan bas yang bamen duksa Ngamlong babin Syami kutrai banwan Men sim jonga Kadap dapok dasai Nami kutrai ngapan Ka umpoli ubasyam jongmi watkan Ka umpoli ubasyam jongmi watkan Kulei baspun Badap jing it yangi Pendem dani Hapodonut babja Lada kakyat Bensat ya kabapli Ngadim kutrai lada badnya Bisa Ngadim kutrai ladabatnya bisa Cisu batya doshim donut jonga Penlonya ka kaket chong ne chong mi Jom di baro syirta Ya mi ban nguban dambat ban mani Pendapen yang yaga atrai Daga jing ichi spun bajing
unga na pomausia mi pendap shanya kakuri jonga mi pendap shanya kakuri jonga ya ungan bur ha ungan so ya nga unla unompen bukho baro shilenter jing im jonga ngan sa imla dangale kumta mi pendapen yang atrai daka jing ijing spun baching isne ngam tngan shu ni kwa jing ni ya jing ika ngamila tese da ungam na pomausia mi benda shanya kakuri jonga Putra Yesus mi benda Nisnono shanya kakuri Ngetran yame jonga Hakane ka Por kabakundang ka Idang kami me ko Yesus Hakamen siyam ka jon Ngiyed yame ko Yesus Bangin playa me Man laki kalikma Haka jingade jungi ba kibariyo Haka jinglam men siyam jungi Haka yakiyan jungi Nilagi ko ang jala playa me Pension liyo yaka jingid ka jungi Badne ko Yesus Ipadi ang pura yame haka jingin Ombe syu mangaba im Henry Kristo yung hanga Ko Yesus Nang krao ko Yesus Nakalay ban nangri Nakalay ban nangri Nakalay ban yap Nagabenda ban penim yame Nakalay ban yap Haga jing auri haga jing brai Nakalay ban yap Habar haga jing tarang jana Ko Yesus im bang banya Im haga jing im jana Penkrao ko Yesus Ni penkrao yame Ni penkrao yame haga igas enjo Ni penkrao yame haga jing im mansiyam jo Ni penkrao yame haga metta pajo Ni penkrao yame haga donyo jo Haga jingu jimbar kajo Kohi men kopara penkrao yaw Yesus Penkrao yaw Yesus haga mansiyam haga donyo haga metta pajo Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Tungin ya doai. Doai bagi pa jame ko try. Yagabe milayalam barai bor habun kilukam. Kinyomar menta balaway
ya ka jing e bapin khia jang mi bakum ta ondala krisyani ki daga jing penting men jong ki e ki batang sipor kin ya le ting e daga jing shania ka bakham khrau ban yo ki ki bane jinom dau Chris utrai jangi Amen. utrai ndor ringkat bat phi Ringkat berpiru. uble baram bor baro unkur khu ya phi ukpa barukun barumin sim bakhuj Amen. khilesuk kamas kalawai Yisungu yau play. Minshim kanamba jingwai kanamba sanspa arpo. Mentangi inom don break min peteng sendon siaga jing mana sakramen tang kitu gibadon kame ban lek sabar tepi lek woodwood wan woodwood bad dah ba pi lek sabar ba pi penon kame ki penkhana sngau bah penon kam bahai ka pahu te penon kam bahai ka ta jing kerpat jenga te mentah ngin kre yelade ban ya kren biang pada Jisu ha ke sakramen khitam jong keduan di subhai syong kerba ki nang pen kre di singong tang ki badon kam ban lek sabar nan kin lek andre ki wei pi syong kho be hang nei hi Kam rosary pela bentit ki statue aga pojimene sacrament et sakar guru yakito baro but don't thank in 10 minute what num lay chajingai tak ye ki don't come chobi
Maka tagi perlogi ba page online ro ni kapor pen kra eladi nak penta ga jimane jisu sakramen khitam keduan bat nak penta jing duai jing pen koi Sobayang Ngiro emigo Jisu Ngiro emigo Jisu Ngiro emigo Jisu Imani emigo Jisu Pendan buram emigo Jisu Pendan buram emigo Jisu Ya ro yutrai Ya ro yutrai yutrai Haleluya 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 Hosana Haleluya Hosana Haleluya Hosana Haleluya Hosana Haleluya 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 Tungin roingin ya roya utrai Dei utrai usim jongi Tungin roingin ya roya Dei utrai usim jongi Dei utrai usim jongi Takti baro Syad ben baro Dei utrai usim jongi Haleluya 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 Haleluya
Hallelujah. 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 Giêsu nong penim, Giêsu nong penim, Giêsu nong penim trong la. Ya royal try hallelujah, ya royal try hallelujah, ya royal try hallelujah, ya royal try amen. Giêsu nong penim, Giêsu nong penim, Giêsu nong penim trong la. Ngasuk men bang along trong Giêsu, ngasuk men bang along trong Giêsu, ngasuk men bang along trong Giêsu. Hallelujah, ya royal try, ya royal try, amen, amen, 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 ya royal try, amen, amen. Hallelujah, ya royal try, ya royal try, ya royal try, ya royal try, ya royal try. Hallelujah, 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 hallelujah. Ya royal try. Baro kita ke badan ke bakwa ban simenda haganega por ke bakerpang ke jinggoy jinggia sneba banwan ya rung shepo ba chua bangin stang ya gade jimene sakramen ni don ive ikun samla ibakwa ban yen saki naga binda ka kam krau jumutrai ha ke jingim ke jangka ngakot kerpad ya benri wanyang benri wanyang ban wan shane shakamat hangne wan shane Bapak Chong. Ningkong siapa yang aingu ibu boleh terai kenrat unang bu unang tahu ubala rila sumar yangi iberi ubarha u kun kai marway jong u terai jongi u Yesus Kristus ngai kuble ya pi ki pada ro khantam ya pi referen Father Jubi ngai kuble ya ki
Sister Baro Bat Kamtam ya I Wei Sister Ba I Don Lang Bat I Father Jubi Bat Penduai yang ai kublai ru ya pi ki pajba Baro ki paj liungai jong ublai ngamla ban jer teng lut ya pi ro iwei po iwei henrenga ai kublai kelum lang ya pi baro apni thu shwai la de ngadei ka iban risha wunyang national soma ngadei na balang Presbyterian ngawan hangnya ngawan ban sakhi ya lade hangnya hakmat ublai utrai genrat hanga layo jingko jingkhia nangnya na ujisu lingba ke jingwan padwai hai Reverend Padar Jubi Tungkat bat iwai sister ngala yo jingkot jingkia kabapura yero ayutrai entangan paino syapang ke jing pangjonga ngan ai nyetu yapi kalong sau benai syutia bai thaying ajing tia klem yo jingkot lawat dawai keleng klem yo jingkot ke jingpang kanang jur lalek pak dawai ha keleng ki pastor kadba bena badon nong dawai hendrei klem yo jingkot bat kejing bat kejong nga kala yaiban kejing pangjonga kala yaiban lan kadnang mi kisngi kumta klem sange shulek pha duai bet haki pastor kiteman basan ndrei klem yo jingkot kejing pang kala yaiban kadnang mi kisngi lalek pha sumarha hospital ru hendrei klem jam yo jingkot kadnang mi kisngi nang jur klem don jing ya per nabadon ha hospital lei nang jur susu klem yo jing koi habadon hospital ru nimban se ni pan mi no na hospital te ha ka jing tlot briu jungi nimban se ni la ngop ha ka jing lek pha pej bat pha kenya ha keleng ki jaka hendrei klem ya ha ka jing pang jonga kala yai ban hangta ngila lek wad dawai biang rengkat bat ga lek pha dawai klem yo jingkoj per klem yo jingkoj utang khandiat ru la lek ban sim dawai khasiru kadbala ngila lek hendrei klem yo jingkoj ke jingpang jonga kala jur ngam la sya su tang ban ki ine shongru ngala syutia be ban ki ru ngamla ban ki shgamon shgadiang ru ngamla su te kumta tat hadin haka pra teri banai bash phau
arjar huai ngawan hang neban bat i referen badar jubi bat banwan phaduai ha i ngalayo jingkoj tang hang tahi mansua ngamla banyu pang bat syong ru ngamla andrei hang tahi kasni bangawan banga lapen duai ifada jubi ngalala ban yang hang tahi kasni andrei kajingpang jonga kalong tang ban ring simru ngamla namar lasu su suthar kakpo suat kat nang mi kisni te nadu banga wan hang ne ngalayo jingkoj kabapura yang bagajing penduai ufada jubi tengawan siwan hang ne hadu bangalayo pura kajing koj bat ngala nang yo bor bat hadin hang tahan hadu banga wan ngawan sano hang ne wan sa sitayo ngalayo pura yaka jingkoj na ujisu lengba ke jingtresh tomjong ifada jubi bat penduayang te kunta wat tengkai banduai ha ublai ngidai banduai ha u barabor te amdon ye phi fadar ban ai hendrei tang ke jingduai ublai undon rekat bat phi kublai sibun kublai sejarngu yero iturai ya utrai burom ke jumutrai tonginan ya imane ya ujisu agne pulit map ude uju jisu ya ubangin mane minda ulapen koi ya kane ka kinakende na ka jingiap utrai ulapen imiaka ban minda kalala ban yai kade ka burom jumutrai baru jisu hi ulapen koi penkia une uju jisu ulaban penkoi penkia ya piru lada pitur shawu daka jinget ya ro ya utrai haleluya ko himen ko para hagne kelitmat in kot karpad ya jesu banwan hapadeng jongi ba undup shimde pura ya kamet ka pad jongi undup shimde pura ya jingang nur kamen siam jongi inang duairu naga binda kane ka jinglong jong ka perte ka bamenda bangin nom don kano ka jingtot katba nang ya kisni bangin laban penduno ya ka bor jongga kan ya kane ka kalam bangin nang duai ba utrai un pensange ya ka jimpur jongane ka kalam hapdeng jongi ha ka jilla jongi ha ka ri jongi ba ulong kanong yada naga binda jongi ibai katbangi duai ribale ya kane ka jimene sacrament duai na do ka donut ba utrai unum penwitsu unum ailat ban penwit ya ka jimane jongi ha ka jilla jongi utrai nang kerko ingi ha kane kelit mak in kot karpan Sekarang kau siu. Wan Jesu,
Hallelujah, 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 hallelujah.
hallelujah, 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 Jesus, Jesus, hallelujah, 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 Jesus. Kau himen kau para kabangi kau kerpadi au Jesus unangai boringi barunang ialam yangi shagataka nar jingkang balate dagan nar bad karinang bad unyada un sumaringi banyai halo jangi un her halo jangi badun pelai ludangi naga jing shitam babun jai un pelai ludangi naga jing melain basuni ki jangi un pelai ludangi naga jing sausi ki jangi utrai udam pasiau hangi menda dan bon ke langami badang yam sausi halur ki kon jangi halur ki hingga sem balajat dan bon ki kon jangi ki im ha ke jing mong babun jai dan bon ki kon ki basam jinge ban map ban yesuk ko himan ko para utrai udang yo i ye ke jing da lot jambi ye ke jing do na jambi ye ke jing sausi ki jambi un jawab ye pi ladapi pertash yawu kadbangi dang ruwaya haleluya kalanga surjang ka beneng surjang ki angel ondeshu ki surjang ki beriu katasin bangi ro yawu katasin ni duaya ro dagatin haleluya nidang penulang yalade syagata ka jinglong jang ka beneng bad ka beneng kan manhyar halo jangi ka beneng kan manhyar hapadeng jangi rengkat badu jisu kan rajangi bad un pendona shisundan ya bahar ki jinge un pendona shisundan ya ki kalam hapadeng jangi un pelai ludini un yadaya ka jaipen riu jangi un yadaya ka jilla jangi un yadaya ka ri jangi ai ka boru trai kanang trai kam halo jangi vai pai vai minda ko trai shindi pura ya kini ki kon jame kumbamala shindi pura ya ka bandri na ka ne ka jimpa ka jingshitam habagala perta rengka bar ka kami rengka bar ka himen ki para shame mala jawab ya ka mala penyad ya ka mala penim ya ka mala penkoy penkhia ya ka jisu kerku ya kini ki kon baro minda aginanya bor tumai halo jangi le kampala halo jangi ko himen ko para nadu ka donut ninang idi au jisu ninang plai ka jinge jangi hau jisu kadbangi ro kadbangi duai kadbangi shortcomen ninang plai ka jinge kadbangi himen ki para ki oi hadu katno ni duai shirhem ni pla hakamat ki jongi we ni idi au jisu ni plai ka jinge jangi hakamat ki himen ki para jangi jisu ang ladang ni pla yau jisu hakamat ki beriu ngan plaro yapi hakamat tu bele habangi ruai daga dur bangi long ki bapla yau jisu shortcomen hakamat tu trai
namar ngi playa u Jesu lemba ke jinggumen jongi ngin yang baro minda ngin shatkamen hakamatu trai ngin playa ke jingit ke jongi hakamatu Jesu bau nyang shimdi pura iyagi habangi ruai habangi tapti habangi shatkamen ngidang playa u Jesu kito ki ba playa u Jesu unum ino yaki kito ki ba playa ke jingit u Jesu unyalam yaki shaupa ban penyo hangi yaga jinggamen tapi Sajra mara haleluya amen haleluya 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 amen haleluya haleluya amen haleluya 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 amen haleluya haleluya amen haleluya haleluya Hallelujah, Amen. Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hallelujah, 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 Hallelujah. Bagi sur janji angel nirwai, pendon buram yautrai, inang pendon buram yau, namar ulang ucenra jani, ulang ujis, ulang ublay jani, ulang ublay beim jani, ulang ublay beshisha jani. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Uyai rengka badni menda, udang hapedeng jani. Hallelujah, 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 Hallelujah. Oh, katrai kerku yagini dikon menda, pensule yagini dikon menda. Hallelujah, 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 Hallelujah. Penkoi penkia yaki bapang ki bachikam na padeng jani. Katrai Yesu Yesu ne yani. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hala hala hala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pelai Lord ke Yesus, pelai Lord ya dikon, aga jimpang ke jingshukam, aga jinglang ba jangi. Hallelujah, ya Rab yani mallang dikon ke dayap nagarin da jame ke Yesus, aba ke da jangi ke yap, ke mensiam ke yim hapo jangi. Hallelujah, ya ke jingkwa jangga perte, ya ke jingbrai jangga da, ya ke jingauria jangga perte, ya bar ke jingseni, penyap yani ke Yesus, bangin de penim yame ha ke danu jangi, menang nang rau, bangin nang rik ke Yesus, bangin nang rik ke Yesus, pakatpa medang nang rau ha ke medjani, nang rau ha ke mensiam jani, nang rau ha ke jinggo jember kha jani, nang rau ha ke jingdo wai jani. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ya roh ya utrai, ya roh ya utrai, ya roh ya utrai, ya roh ya utrai.
Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Haleluya. 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 Ko himen ko para. Ni don bun jai ki jinge ha kama chongi. Uji sudang peni hangi don bun ki longkumi bayam. Don ki kena ki kun samla ki yam namar don bun ki jingmong ha ka don ur changi. Namar ki jimbakala changi. Namar ke jinglong jangki hingga sem jangki, namar ke jing kinrung kinram jangki hingga sem, ya ke hingga sem bam don jing suk jing sain, kioi barabor ya ke jingya kulmar, ya ke jingya pahai, ya ke jingya kulmar jangupa kekumi jangki hingga sem, don buun ki kun kisnumong po jangki, ya iti ya ke barahau trai menda, ujisu ukoloi ban penkoi ya ke menda gasngi. Ujisu koloi banyat ya ki umat jang bon ngot ki long kami mendagasngi. Ujisu kedauru don bon ki kon ki basyam jinge ban map ya ki jing sonsi jang ki jing dom jang ki persya ya ki bayit batohin. Akin ikle mat aiti ko himan ko para ya baharo jai ki jinge jampi. Aiti ya ki jing tola jampi ha ujisu menda. Don bon bro ki bapang ki basyitop. Hoi ujisu koloi ban map yapi ujisu koloi ban pen koi yapi ujisu koloi ban pen koi ban kya yapi na kene ke jimpang ka bama pidon ni hi kumno ujisu pen koi ya kene ka kon samla haba kala dua ya kama to trai ujisu umjupe kmajongi uyidia barra umjupe shiliang yano upidiang ya barra ke ba pertaha kamajongu lese pilong nong pop basyurke haba pe pertashawu unsa pinyo hapia ka jingae ban lai lui naga ta ka pop jampi unsa shimdi yapi unsa shimdi ya ka jingdala jampi unsa shimdi ya ka jingduna jampi unsa palai lod yapi naga jingte jingkum ka bape don lese pi parakat ngala duai bon sin ngala pla bon sin ya ka pop janga bale ken kane ka jimlin kam julait nanga bale ngop chingop ha kane ka jiu ka pop ko himen ko parawan num do jingkarmen ladau jisu badap daga jingisune upeit yapi ya kane ka kelip mat pensalai lui kaya ka bape don kam kadege jingaye habau paulus bakudu la kusulahai ulas ngausi ujisu la on ko paulus ka jingaye chonga kala biang yapi ka jingaye chonga kala biang yapi lada pela banyo kane ka jingaye jongu jisu pensalai lui na kane ka jing shitam jampi lese pela duai shirhem lese pela iti buun ke baraha ujisu henry ka pop kadang sahapi minda hakine kelip mat iti ya ka jinge jampi ya ka jing talot jampi ya ka jingmelin basuni jampi lese pidang duai naga binda ki hinga sem lese pi duai naga binda uppa jongi hinga sem ubabuai tangla lese pidang duai naga binda ki kun ki bak ngop shingop ha ka jingauria ba ka jimbrai lese pidang duai naga binda ka jimpang pela di dawai bun sin bun snem henry omdon jingkoi jinghia lese pi don bun jai ki jing dalot lese pi don bun jai ki mau jing tu ha kama jambi ujisu wan shapi menda un karku yapi ko himen ko para ka jingkli kalong hatopi ngait neyam ha ujisu hatopi id neyam ya ujisu hatopi koloi neyam ban pende mai ka jingem jambi hauni usnem ar hajar ar po ar hatopi koloi ban bud tang ya ujisu hatopi koloi ban yi diawu hatopi koloi ban berdia bar ki jing cekleana ka jingim jampi hato pinang yait neyam ha artile kiling hanyo pidon hato pidon badu jisu hato pilong ki baplaya ka jingait habu jisu man ka por haying jambi ha ki imlang salang jambi ha ka jakat re jambi ha ka jakat pule jambi Jisu kwa bapelam playa ke jingai jambi katcha bapile bapin kit ya ke jingai bi jangu Chris hakane kele mat ko himen ko para rangat badbar ke jing shitam rangat badbar ke jingai nginang ra ya ke ti jangi shau Jisu ang wan shanga pi baro ki bashitam ki bakya jingit nga ngan pinja tai dia pi pidon ki jingit pidon ki jing sosi pidon ki jing mong pidon ki jing talot Jisu ang wan shanga ngansa penjatai dia pi ngansa wengno na pi agane ke jingai jompi ko himan ko para rai kakti jong ke jingai om de kakti
ba blem henre kat ba pirai kene keti pede benong Jesu ngala raya kene keti da ka jings ngot te kana ba men yarap yanga ba men pelai lu dia nga kane kalong ka keti jong ka jingye ko Jesu the hands of faith ai ra ngara ya ka keti jong nga ko Jesu ngadon ka jingye minda ko Jesu I raise my hands with my faith ko try ra yanga pelai lu dia nga minda but dua ya roko himen ko para dah kini keti jong ka jingye ya ro pindon buramiawu aba pinang yo jing lai luit na kano ka jingye ka ba pitrang ban lai luit hallelujah 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 Kodrai Jesu hallelujah Kodrai Jesu shinde pura ya kini ki kon jame minda shinde pura ya ki vai pai vai ngai ti ya kini ki kon nadu kle hadu ke jat ya ka domet jongi ya ka MCM jongi ya ka jimmo jimbar kha jongi ya ki ying ka sem jongi ya ka jinglong jongi ying jongi ya ka jinglong jongi kon jongi ya ka jinglong jongi lot jongi ya ka jinglong jongi himen ke para ya ka jinglong jongi jing trai jongi ya ka jinglong jongi met ka pa jongi ya ka jinglong jongi leit ka wan jongi ya ka jinglong baro ka we ya ka jinglong jongi pule ka puti jongi ya ka jinglong jongi jingde jongi ya ka jinglong jongi jingin men siam jongi ya baro ka jingang no katrai shinde pura don bon ki kon ke bamli ne ka jimlin ke basini don bon ki kon ke yam skausi don bon ki kon ke batrang ya ka jingkor ko don ke lang ko bi hanne batrang banyo ki kon ko Jesu don bon ki kon ke skausi ki skau la rai namar ki sal balengi ko Jesu plino ya ki ko jongi ta ke lang ko ne plino ko Jesu plira ya ki ne ki kon jame don bon ki kon ke bakordo ki skausi ya roya Jesu hallelujah kodrai aga korteng jame daga bor kai kya jage jingen dang linda barka jing pensle halo jame ni ki linda baro laingo ni duai halor ki kon ke prakash में कि गर्भाड्य में को जिस ये शिंदी पूरा या बाहर की जिंग तलाश जंगली की कोन शिंदी पूरा के जिंपांग जिंग शितम जंगली की कोन शिंदी पूरा या के जिंग सौसी जंगली की कोन शिंदी पूरा या बाहर के जिंग ते जिंग कोन कब सांगला की कोन बल्लों की बलाई लोय जिसो मेलाहान पेंसो तिब्य के जिंग शिशा बट के जिंग शिशा कन पुल्लांग यती के बलाई लोय आगे की कोन के लोंग की बलाई लोय आगे करते जमे जिसो मिंदा आगे नंग यो बोर्ड माय हाल और का नेक का पांच जंगी मिंदा आगे इंगा सेम जंगी के नंग यो जिंगलोंग बती माय आगे जिला जंगी के नंग लाइट लोय ना बाहर जाए की किनियां कामदा में के उम्र कौन को जिसो भई आज बाहर के जिंगलोंग जंग कोविड आज बाहर के वेरिएंट जंग कोविड कनंग पेट या ना कने का रीजंगी ना के जिला जंगी आगे करते जमे को जिसो ये लिंदा ये दुआई मिंदा दागा बोर जंग स्नाम बकर दो जमे दागा बोर जंग हुकुम जमे दागा बोर जंग जिम पांच जमे दागा बोर जंग मार्कोस कठिनरी कठिनी गटप्रा दागा बोर जंग लूकास किंदाई वे बड़हार दागा बोर जंग लूकास शिपो कठिनाई निते ये दुमक पंगिबे ये बारो जय की चिंपा की चिंशितम ना के जिंगिम चोंगिरी की को आगे करते जमे जिसो पलाई लोग मिंदा आगे करते जमे को जिसो लाल लोग बाहर की जिंग सुनियो ना पलाई लोग ना बे ना माइक तेरो या के जिंग सुनियो बाहर ना की को ना का मैट ना का मिक्सियम ना का जिंगो जिंबर का ना की ये का सेम जोगी ना का कली कमाई जोगी ना का कली आई जोगी ना बाहर की जिंग डॉन जिंगन जोगी आगे करते जमे जिसो नासरत आई बपिल लोग की बलाई लोग मिंदा ना की जिंपा ना की जिंग शिका ना की जिंग सोसी ना की जिंग को सलाई बारो कवई आई का बोर था नंग ट्रेकम हालो जंपी मिंदा हालेलुया 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 जमे को जीसु आगे करते हैं जमे को जीसु पलाई लोड ये गिरी को पलाई जीसु पलाई लोड ये गिरी को ना बाहर के जिंग सुनियो ना बाहर का बाहर जंग बमे ना का बाहर जंग सोड करे ना का बाहर जंग बमे ना का बाहर जंग जिंपा ना का बाहर जंग किनिया ना का बाहर जंग कोविड-19 ना का बाहर जंग वेरिएंट अमेरिकन ना का बाहर जंग जिंग सुनियो बारो कवे ना का बाहर जंग बाहर के जिंपा के जिंग शितम ना का बाहर जंग जिंग सौसी ना का बाहर जंग जिमलिन बसनी ना का बाहर जंग जिंग औरिया के जिम्बराय कटो ना का बाहर जंग जिम्बराय कटो
Lord Jesus belai lu na bar ke jing mo na bar ke jing syukam na bar ke jing tolak na ke jing tai jai tu na ke jing ti na ke jing ko selai jingin na ke jing ta kli na ke jing pang na ke jing syukam baro kawe ai long ke balai loi hallelujah 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 hala 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus Jesus aibor 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Shaya ka snam jung Jesus ban panko dia peminda ban karko dia peminda ban tau tumangai peminda dan Jesus yap halak ka dena kami ka pagasnam na ka krum jango bahad ulang agati jame kahiti agamen siap kohiman ko para Jesus ulang ka sakina ka bendajang yang sakina ka bendajang ida ka pagasnam badaw men siyam bakoy kabangi pediang yal Jesus inang yoya ka ka bor jang jinglang saki jang krisa ka jingim changi bangin peplaban praya Jesus bagabalai loy na bar ka jingsuni na bar ka bor jang bamen Jesus tolong itu ikon kita sakina ka bendajang ay ka buram jame ka nang wanyara lo jang ikon hallelujah 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 Ya royal try. Hallelujah. 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 Ngababan siyang. Kohiman ko para ka pribya lagi kumajambi. Kani kalong ka por. Hagabaw try borba hakamek kapak men siyam ka jimo jimbar kajambi. Tuwai daga jingay tanay pet yakiway. Henry puson yaw Jisu pediang yaw Jisu akadonu kamen siam jambi menda ayun nang runjin liu habar kiliang jagamet bar ke benda jagamet kababi pediang pura yaw Jisu kado jambi kaniap bar kamen siam jambi kan stamban ki im kadbau Jisu unang karo jambi kadbau pidang nang rit kabor jang ka jinggoy jinggi akan stamban traikam kat bau trai nang kerau hapo jompi pin sayo jingkui pin sayo jingmap pin sayo jingkoy jingkia hakamatu Jisu kikiniang kimla banyen hakamat kabor jang Jisu ubam don bor hakamat kabor jang Jisu ya ka jimbam kuit om la shuban sakut namar ulong ka jingkuit ulong ka bor
kakatino bale kapenkan mau iyangi nak gospel jangu Lukas kabasan kat Henry ba kaladon ka bor hau Jisu ka kathinyu ka ong kaladon ka bor hau Jisu ban pen koi ya ki bapang kaladon ka bor hau Jisu ban pen koi ya ki bapang lada pe pediang yau Jisu da kane ka jinge lada pe pediang pura yau Jisu ha ka jinglong jampi kane ka bor ban pen koi ya ki bapang kan rung hapo jampiru haba pe trang yau Jisu haba pe pediang yau Jisu da ka jinge kane ka bor kanang rung jilliu ha ka donur ka mensiam ha ka snido jampi ha ka domet jampi ha ka donur jampi ha ka jingmu jember kha jampi ha ka sneer jampi ha ka klonsnam jampi ha ka plak hun jampi ha ka sang jampi ha ka pancreas jampi ha ki shing jampi ha ki bolum jampi ha ki terpeng jampi ha rundang jampi ha ki kemat ha ki skor ha ki clay jampi kabor utrai ban pinkui dia pi karung hapi menda namar kadon kabor ban pinkoit man laki jait jimpang hau Jisu man laki jait omde tang shi jait man laki jait ki jimpang u Jisu pinkoit man ki beri ki bawan tur shawu daga donu jambi da ki jingai jambi tur shaw Jisu menda lada don mano napdeng jambi pidon bun ke jing sausi lese pila pinnat ya kamen siem jambi persyai ki himen ki para lese pis ngomong aitia ke ta ki jing snow si jambi ke jing mong jambi ke jing dom jambi jimbe tar jambi lese pidon barabor ke ta ki jing snow ngade banle iye persyai utau buriu namarula le kunne yanga lese pidon barabor ye ke jing dom uji suang ladang aku aban syong hapo jambi pideben bretlino ya baru kita ki jingsuniu napi ujisu umlaban syang haka jakka bamkuit ujisu laban syang haka jakka bakuit lada pidon kano ka jingsno persha ya ka gospel ya ka borjanga gospel minda kumne aitino lese pilong ki kun badon ka jimbrai aitia ka jimbrai ka wanau bamen uyanis bakuit haka chitti bening gong jongo haka linang ka baar kathenriu uom kadon ka jimbrai ka do kadon ka jimbrai ki kumat bat ka jing sarong jingim ka bakang yangi ban yai shautrai ka pelong yangi ki kun janga perte ki don haka ti janga bamen hagene kelip ma tongin long ki kun ke balait lui nagene ka jinglong menda ai ka bor utrai ka nang rung halo jampi bapindop kindait no ya baru kita ke jinglong janga bamen haka jingim jampi duai nadu ka donun ai ka bor utrai ka nang rung hapo jampi pan bor nau Jisu minda ayu nang penkuri pi na baru ke jing chakliya pende maya la de hauni usne mar hajar arpo ar long ke jing tao batte mai bratlut ya ke jinglong barim jampi baro hagene ke kelip man ai bapillong ki kun ki batte mai ki bakui map ya ki himmen ki para stang ya ke jingim ka batte mai da ka bapente mai ya lade da ka bapente mai ya ke jinglong mensiam jampi da ka bapente mai ya ka mekka pa jampi leswe pilong ki kun ke bam lin shimlin ya ki jimlin ke ba bon jai ki jimlin basiniu pente mai ya lade bratlut isia kita ki kam barro raikot minda lese pilong ki kun balam lin palat ya ka pornography ya ka mobile phone ya ka social media IT kata ka jinglong jampi knamba pindup ya pon naga binda u kendra jampi kane kalong ka ayam jongu bole kane kalong ka bor jongu bole kane ka juk jongu bole kane kalong ka juk jonga jingisne jongu bole ladang imla ban rung sha kane ka bor jongu bole imla ban yo jing pente mai mensiam tongin karpadia u Jesu ban pente mai kito ki badon ke jingdom jimbe tarai tie kita ki person ai kita ki jingjia barro how Jesu panmap now Jesu bauta u Jesu un pente mai api un yarap api ban map ya barro hagene ke lemat ko himan ko para duai ka banang ruai ya gane ke jing ruai hapi bapinang duai hala ka doyur ka mensiam maya jing im chong tu pentam maya pente mai na dong sadong idon haus nem batte mai ayu try nam pente mai tu pentam mensiam jing im
เป็นธรรมายาจริงเอ็มเป็นธรรมายาจริงเอ็มจงลาตัว Isino ya bara ke jumlah ring jambi. ยาจริงเอ็มเป็นธรรมายา Imbe su jing tau barin. Ilong jing tau batimai. Hau Jesus Christ. Pelahayau Jesus. Yang yau Jesus haga jingim jambi. Haga donyo jambi. Haga mensiam ke jambi. Tuเป็นธรรมายาจริงอินจงยาTuเป็นธรรมายาจริงเอ็มเป็นธรรมายาจริงเอ็มเป็นธรรมายาจริงเอ็มจงยาTuเป็นธรรมายาจริงเอ็มเป็นธรรมายาจริงเอ็มเป็นธรรมายาจริงเอ็มจงลาตูเป็นธรรมายาโดนูจงลา Pendemai ke donyo jambi. Pendemai ke jila jambi. Pendemai ke kindo bagi im. Pendemai ke im bagi sa. Baganyam don kano ke kinian ke babit yani. Pendemai ke yeo ke hat jambi. Baganyam bit kano ke kinian. Kamka me ya kene ke kinian. Covid ya ke Omicron. Yesu sindre dia ke jila jambi baro kawe. Bagas nam bakar dor ke jame. Bagi nam don kano ke jingdut. Haga jingmane jambi. Yesu sindre baga bor dengan senam jame. Yesu kacabani le. Yaga lea bani ring. Kalam ke bakoi baga senam bakar dor ke jame. Yesu shinde pura yakikun jame. Haga bule ke peti jame. Yesu pendemai ni. Pendemai ke inga sen jame. Pendemai ke jingga deh jame. Pendemai ke jingin meksiam jame. Gun sing ilang kita telah ke Yesu. Ikhlas dia ke Yesu. Ila wadi ke rompong jangga berpe ke Yesu. Mati ke Yesu. Ila dom ila bitar. Ila penjar pun percaya ke wai. Nidon baru ke jingkua dan penjar ber pensmi ke wai. Dan penjar berong ke wai. Yesu pendemai yang minda. Pendemai yang minda. Pendemai ke jingin jagi Yesu. Pendemai Yesu. Pendemai Yesu bagi. Yesu bagi. Pendemai ke jingin jagi. Rai ke jambi sama kepala. Rai ke jambi jauh Yesu. Pediangnya ke jin pendemai mensiam. Haleluya Yesu. Rai lang baro kerbal ya Yesu. Pendemai sasasin pendemai. Rai lang baro pendemai. Rai lang baro pendemai ke jingin. Tuเป็นธรรมายาจริงอินจง Kamjam baro. Tuเป็นธรรมายาจริงอินเป็นธรรมายาจริงอินเป็นธรรมายาจริงอินจงยาTuเป็นธรรมายาจริงอินเป็นธรรมายาจริงอินเป็นธรรมายาจริงอินจงลา Haleluya. Utrai Jesu om aka gospel jami Lukas kat henyu san bat hindriu to pen roy aka jinge
duai bapindop roy ha ka jingait nang daulayay bateng lada pedon ka jingait kat usumbai sinapa pilaban hukum ya ulum baun kindriya jaka lada pedon ka jingait kat usumbai sinapa pilaban hukum ya ulum baun kindriya jaka kiye kita kilum kibadon ha ka jingim jongi ko himan ko para kalaban long jimpa lese pidon ka jingata ka met jampi lese pidon ka jimlin basiniyo lese pi duai shi duai henre pimpa dio ka jinga e jong kulum kun jampi pidang duai na ka benda bon bon sne lese pidang duai na ka benda ka jingsuk lese pidon ka jimpang ha ka met ka pad ha ka de kot met jampi lese pidon mau ha klai lese pidon mau ha pancreas lese pidon mau ha sang jampi lese pidon jimmong ha ki sneer jampi lese pidon sis ha ka plakun jampi lese pidon jingtut ha ka plajung jampi lese pidon jingtut ha ki singkai jampi ha ka bolom jampi lese pi shitom banyai lese pi shitom banyang lese pi shitom ban shong slam ban tiaru amlo ban shong rom lo ban yai ro amlo lese pidon bon ki jinge lese pidon bon jait ki jimlin basiniyo lese pidon bon jait ki jingsosi lese pidon ki jingtuk lese pidon kit ram pindon lanshu ben siudat ujisu ula ban wengno ya uta ulum na ka jingim jampi lese bila pule pi wat kam henre pimpa dio bila play kam bila shong interview henre pimpa dio ujisu ang ko jisu ko kun lada pidon ka jinge katu sambai sinapa bila ban hukum ya uta ulum ban kindriya jaka nakamat jampi naka jingim jampi naki hinga sem jampi hato pingait ne em ong yau jisu ngangait ikan mau uta ubri bapang yang lenggut ula wan shau jisu badula ong jisu lada memon melaban penkui dia nga ula smutu how jisu don lut ka bor minda daga jingait lada pe kukum lada pe kerpa dia jisu lada memon melaban pelai lu dia nga naga ne ka jingshita minda unsa le ka ni naga binda jombe unsa le ka kambala halo jombi haka met ka pa jombi bakin lum kin pet jingai na pi ko himen ko para ai ki hau jisu ya bar ki jimpang jombi karpa dia jisu pilaban bu ya ka ti jombi halar kli jombi minda lese pidon bunjai ki jimpang haba pibu ya ka ti jong ka jinget nga ong biang ka ti jong ka jinget haba pilabu ya ka ne ti kane kalong kakti jong ka jinge bat pidang pen koi pen kia yapi dala ka bor jong ka baptisma badon hapo jombi ujisu im khapi ujisu un pen koi yapi minda haba pilabu ya kane kakti jong ka jinge pilara ya kane kakti bonsin ban ya ro ya ujisu pilara pila kaner la kane kakti jombi ban pidiang ya ujisu haka metjom pila pendon kam ya kane kakti ban le ka dak dim pada pila lebun ki kamba bhada kane kti ai kane kalong ka kti jong ka jinge da kane ka kti jong ka jinge kukum ha ka kerteng jong jisu ya ka jimpang ki jingshitam ban pet no ban light no ya ki jinge baro nadu kli hadu ke jat pidon ki jimpang pidon ki jingshitam kawai pakawai ai ti hau jisu berduai minta ai ka boro trai ka nang rung lemba ka kti jombi ka bangi ki lindong i duai nang ne na kane ka tuan kotrai jisu ngigiling dong baro laingut ituai na gabinda kini gikon kibala bu ya kakti jangga jingait halor kakli jogi menang ktai ki hoye pai wai menang penku ye ki na dukli hadu ke jat ko jisu bayit mela penkoi habau tau bop ubapang yang linggut ulawan syame banong ladam memon melaban penkuit melaong ngamon kokon ngamon ban penkuit dia pina kane ka jimpang baro ki briu kila yesi ame hendra minda ngan penkuit dia me kokon badu layo jingkoi haba wan shame ko jisu kata ka kende kabadon ka jimis nam ka dars nem haba ta ka jain kup jame kalayo jingkoi jingkia ka sange ya ka jimis nam ko jisu haba ubati meus ula pertashame narut surat ko jisu kun David to isne yanga melasange ban pen koi tiawu
badu la yoi biang hakane kelip man aigini ki kon ke bala bu ya kakti halo jangi kinang ya bor minda halo jangi Jesu pen koi pen khia ya ki minda haka kerteng jome lemba kakti bala pen sle jangi ki lengdo aigini ki kon kinang yo pedang ya ka bor ko Jesu mela ai ne yangi ki lengdo ban hukum ya ki jimpang ban pet ban penim ya ki bayap ban be ya uksui daga ta ka bor ka bangala pen kam di halo jangi Jesu pen koit no ikini ki kon menda pen koit no ikini ki kon menda daga bor jame Jesu bayin pen koit ikini ki kon ta ye ki baro ta pen koit ki menda ta pen koit ki menda ta pen koit ki menda ai ganang yo bor menda Jesu na ka sakramen ba koit tam haga duan hiarno ko Jesu wan hiarno ko Jesu wan hiarno shakini ki kon baro ki ba shong ha ki jaka leit ko Jesu shamal la ki kon namar melong ubole ubadon hamal la ki jaka Jesu melong almighty melong badon bor melong hamal lagi jaka melong omnipotent ko Jesu baye yah shakini ki kon menda hiarno na ke nega sakramen bakoi tama kaduan kumba melale bu haga jingim jong bon ngot ki kon hiarno ko Jesu wan hiarno shakini ki kon wan hiarno shakini ki kon wan ktai ki pen koi de ki menda Jing em tu ko Jesu melong ko wan ben ko melong ko bayin ka ju ka balami naka kurum jome ka ju ka ben koi ka pen goi ini melong ko ba ai jingim yangi melong ko ka ba ai jingim ya ka kot met jami melong ko ka ba pen koi yangi melong ko ka ba pintu yang mau na ka pa melong ko ka ba pen ko na yangi Jesu bayi pen koi ben kia yangi jing ding ki tem rao yang haleluya haleluya kabanas no marway yaratang syamigan pa yaro baro yaro ya Jesu minda kadba pedang ya pedang jinggerku pada jingkoi jingya haleluya 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 Jesus penkoi haleluya 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 yaro yautrai haleluya 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 mendangin yang baro nginang yaro yau Jesu ngirang pendon borom yau Jesu naga bindaga jingai ke jingger ko baro kabangila yo pediang nahu ayun nang pensulai susu yang ikat bangi dang pendon borom iyawu Kamechonga yaro yutra 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 Chong
Cintur jonga ya royudrai haleluya. Cintur jonga ya royudrai, cintur jonga ya royudrai, cintur jonga ya royudrai ya royudrai. Yero yautrai, Yero yautrai, Yero yautrai. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Kohimen ko para utrai Jesu udang kerku ya bungut bun ki bas ngausi u Jesu udang nyat ya ki umat naga jingim jampi naga jingmut jampi pidon bun ki bas ngausi u Jesu udang kerku ya pi ya ki badon ka jinge ban map u Jesu udang pentengen ya pi minta unang pelai lu dia pi ya arngut laingut badon ka jingpa haga traik po u Jesu udang penkoit minta u Jesu udang penkoit ro ya Uwe ibadon ga jingshitam hak po jampi baka ambli kot u Jesu dampen koit ia peminta bat iwe pat ibadon ga jingshitam haka terpeng jambi u Jesu pen koit ia peminta iwe ibadon ga jingtait ia kamet u Jesu upen koit ia peminta iwe ibadon ga jingshitam hagaliang kamon jangga rendang jambi u Jesu upen koit ia pina baru kita ke jingshitam baga jingsu ka bapi shaidon u Jesu upen koit ia minta iwe ibadon ga jingshitam ha ka bodlum jambi minta u Jesu upen koit ia pi but arngut badon ga jingshitam singkai u Jesu upen koit ia minta laingut ke badon ga jingshitam naga gastric udampen koit but arngut kidang yo jingkoit naga jimpang kosiyo arngut kidang yo jinglait luit naga jingta migraine uji sopen koit iya piminta salaingut dang yo jingkoit naga jimpang singkai. Hallelujah, 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 Jesu dang pelai loid bonmut naga jimmelin basenyo Jesu kerku kerpang ia kikun samla. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu dang ya ka mensiam ban pentim ya bonmut kedang ya ka jingae ban kentai ke jemmelin basenyo jambi. Hallelujah, 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 hallelujah. Bon apreng jampi pio pedian ya ka jingsuk ke jingtengan ha ka mensiam ban yo jingsuk ba ka jingkemen hapo ka mensiam. Hallelujah, 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 hallelujah. Naka jingpang yaka skor bakadiang Jesu penkoit epiminda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu, 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 Jesu. Nanga iti hau Jesu ya baru keneka jingkerku haka jingim jampi nang manis Yesu nang ngeit yawu nang kular yawu bapelongga jengu. Ong yau Jesu nganom leng ya me ko Jesu kumu Petrus ko Jesu hakane kapali nganom len shu ya me banganom kintai shu ya me ngan pra ya me man kapor hakamat ki beriu kular yau Jesu pediang pura yawu yid yawu nanda dem ko siu daga jing sneurit min siam dem ko siu ai kane kalonga jing kular jampi hawni usnem nanda kerpadi au Jesu ban kerku iepi. Kerku yangi kerku kerku yangi kerku
Gerku yangi gerku trai, gerku yangi gerku trai, shimti yangi shimti trai, shimti yangi shimti trai, shimti yangi shimti trai, shimti yangi shimti trai, yada yangi yada trai, yada yangi yada trai, yada yangi yada trai, yada yangi yada trai. Jesus, 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 Yaro trai, yaro trai, lada pidon keno ketiar ben kerku, piniang, rosary, medal, koncing ruai, statue, kano ka tiar kapapiwan ra, lese ke dawai, lese ke kulam, kapapidon kam ben kerku, rano minda sajorong. Pilaban syong, nanda selesai. Torano syajorongin seduai na minda. Kotrai Jesu, ngiaiti hame kini ki kun ki bakar pahadi ke jingkar ku, hal lor kini ki tiar ka baki ki kuaban rasyayi, yaki statue, yaki rosary, ya ke door, ya ke piniang ke medal, ya ke dawai, ya ke kulam, ya ke ve ki tiar ka baki kein koridor ha ke jingim chongki, pelong ya ke tiar ke bakui ke bakentang, lemba ke jingkar ku ke jome, ai ke tiar kan light na baru ke jing suniu jongu nongsna, bakin kelalang shisha ke sacramental naga benda jongi, kat baki di kat baki kelan. Kat baki busyaying ban mani pan burom yame ay kinang yamad ika jingay ka jinggarku ay ke bor jeng bamen uksuy do kraken petkran na kiinga sem changi naka met ka pan changi kat baki duai kat baki sinrate kat baki kelan ha ka met ka pan changi kat baki bu ban burom yame ko Jesu rangkat bat baru ke rikuit rangkat bat Benedict bakuit rangkat bat baru ke apostol bakuit ni pani ke jinggarku halor kini ke tiar ka baki ni ki kon ke baramenda haka kerteng jame haka bor ke tiang jange jingin tang lindo ikurku yakini ki tiar baro haka kerteng uppa baru kon baru mensiam bakui. non cable non da chong ki long
Yaro yautrai. Yaro yautrai. Yai kuble ya baro armut kiniki. Father Bakrao, kibelawan bandon lang bangi. Father Elvis Karkongor, but Father Pinde. Kongklat. Kongklat. Badna, Sonopagar Parish, Father Dainaka Salesian. Tongin Duai Nagabinda Jogi, Bakinangyo Shushu, Yakamin Siyam, Banlong Bani, Bad Banyala, Pangintapti Nagabinda Jogi. Nangda nga kwa ya ka convention ban sawan ngamla ban pen bana kade kadar tarik ngin peit ya ke jinglong ngiburom ya ka sarkar kumba ki batta eki pipeit ya ka order jong ke sarkar kalong gumno lada om don jingwit eye sawan kadar tarik ladawan kindiat mudru ngin saduai namar nginaing oi ai online ya ka kitogi mamlawan man pilaban peit naka online haka Holy Redeemer Niwa Sender Maukalam channel. But lada om don jingwit ngin sapelo be. Yaro yautrai. Kabamut pide ben duai shurhem bakin numdon jingtutsu haka jilla joni. Nangda ngakwa banai ko bleru ya armut ki sister badam bani batre hangne Sister Rose please come. But Sister Ritisha, where is she? Sister Ritisha, Sister Rose, please, no, just stand that side. Okay. Sister Rose, ila tre hangne lais name, ila superior jongane convent, ila paid bha, ila Hirshan yangi, haman la ke binda jonga, kam yalap, but I paid hapo ke jingelang jong baro kinegi, Sister ban pinriam ban shongi aside, ban Kirshan baro ke ministry, te ngi ay kublay sister ila transfer, in late no sha umkia. Sister Rose, we are very grateful to you for all the ways you supported us in the ministry of preaching in Maukalam, and Sister was allowing one of the sisters to always accompany me to go preach other villages. All these are because of their generosity and their love for the mission. So let us pray for sister. Let us also thank the Lord for sister Tongina Kuble, yai sister Nagabinda Kajing Tre Kaba, Lais Nem Hang Nengin Tapti Nagabinda Joni. And then there is Don Sagawepa sister, Sister Ritisha, ila Don she's name, Mayur ilayo, transfer ngatra ila bun kam na marki barabor ki maray sharum shane. Nangda Savio lale. Savio, please come. Savio ulong uba kongsan hangne, ulang musician, ulang nongruai, usai bud iya nga barabor haman lagi kam yalap hangneru hakaniga kadlai tarik in sayato ngin sa duay na benda joni ngis ngok sarong namar na padangi kun jonga Holy Redeemer Niwa Sender co-workers kidan pidiang yaga sakramen da kaburom tekane ka longga por jonga burom to nga kerpadi pibara banyang ban rakti ban kerku yai. Hallelujah, 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 hallelujah. Kotra Jesu garku kardo ni kun jame kat bain pidiang yaga sakramen jingkam de kurim naga jinglong samla shaga jinglong ramba bau nang yo jingkarku haki inga sem barokawai lemba haki jingkarku jungni pai jame ai ki inga sem jungu kalong ka baseiso balong ka bakyu irat ha man la ke benda karku kotrai pensle kotrai yaro yatrai. To pilaban Petro ya ka jingeto jongu ginangai live katlai tarik pilaban Petro kadar baje berduairu renggat badu padun sasahang ne don bokru ulayo samlanan ne kabamut un syakri yangi kumrambah nang ne syakamat yaro yautrai to leisain bautrai un karku kardo iapi